Welcome back to Tipra Idol Season 2, organized by TTAADC and sponsored by Tara Sonkor Industries Private Limited. And ladies and gentlemen, we're here to begin the theater round of Tipra Idol Season 2. Taute Busong, non nibus kaute shine high, kipili pepika, Tipra Idol Season 2. Tai aba haikeno TTAADC by Lua Jijak or Belay can I talk program sini bagai. Abo theater round tinini simi Noroksono live naimanai, tai aba haikeno sini buskang ko ma sini audiences tongo, tai aba haikeno sini participants rok joto ready tong hanyang kakayo. Tayaba haikeno taute busong norno ang belay ke khabai khubay lamsogo norsuno nai tongne taute busono belay ke hambai tamne henba norsuno nai mani tongo TTAADC ni official Facebook handle tayaba haikeno sini yoro logyo sini judges rok joto asukjak joto tiar tongbai na hanyang kakayo and phading kai puilano sing belay ke knatotok Rasamung by sing sini contestants, Otoba sini idols rongno sing lamsong line. Tayaba haikeno sinaro tini gala round ni yagulo. Gala round ni yagulo sing theater round sopaka and 20 idols sing select laitu kanong ni bagay. Tai belai ke tough competition o sing thang laitongo. Tai aba haikeno sini prize money and sini prizes of tong sing non ni buskang tau puno gitongo. First prize winner manai scooty yango narnu khana kaisa tai boni yagolo 2 lakhs prize money aboro jangnai TTAADC hapangni bukhak tikai tai boni yagolo no kaisa trophy bo ya phar jangnai. Second prize of manai 1 lakh rupees TTAADC hapang by yapar jangnai prize money tai logyo kaisa trophy and third prize o tongo kaisa trophy tai 50,000 rupees prize money. Awani bagai phading ke tahu te bungsong puilo no ang sini musicians no kaisa jam khlai chengna bagai ang koine.
Welcome to T-Pro Idol Season 2, organized by TTAADC and Tini Norni Buskango Sini 20 idols ready asuk jak sungbai baksa and Sini judges rock angka kayo nor joto ready tong bai na ne angka kayo taya ba hakin Sini audiences rock nor no bele bele ka hambai tam ni hinba nor sung no nai tongo tai paya sak jora tai nor sungbai tongo nei taya ba hakin Tini Belaike sing katung kazang lejak takutay buksong and sini audiences rock belaike excited sini participants rock belaike excited. Padigai sing tabuk cengin nalinay puila bakak kanay nalinay sini bukuk Ashmika Debarmani cook tike. Padi, let's welcome Ashmika Debarma on the stage, please. Wow, that was awesome, dazzling, Ashmika Debarma. Thank you so much. Belai belai ke khana to kai rasabi khana ka. Sini judges roni kugo sen khana ne lene borok no boma hai ke judge sai ka tini. Phari ang yang o sini sir oroni yang tike chengnai and Bernie cookti khana ne lene comments. Ashmika, nini to pulan simi cheng rasamung ro khana phekya. Ga tini je babe nang starting khai ka. The awesome
belai khana tokka Thank you, sir. naigana ta tei buskango tham Oh, thank you ang to khana tok jaka thank you. Belai Thank you, sir. hambai. Asmika, Yes, sir. belai ke khana thokha, Thank you. nini pronunciation, nini performance, overall belai ni kaham nungka. Hambai, sir. Asmika, Yes, ma'am. belai na kena tauka, o jeneng korang huma jaga rago overall expression by ni resam by jeneng kaimani aja kisah om hai type ke resam belai kena tau. Thank you, ma'am. Thank you so much. Asmika super Yes. super Thank you, sir. Thank you. tai mungsa to sajanai kri kaisa sauna nung je u khorang sobai mani abo belai khauna ba kyani Oh, thank you, sir. Asmika Yes, sir. ang tini nini thangnai performance bai tini ni performance no kisa judang jakha amhin ba tini ang no ageni je nung resapani haing jagi ata tini resapani eta pop singer jemon resapung no resaptui aptui hai nini style faika Eh, belaka kaham hambai nung te bu kaham ka srungdi thank you, sir. buskango te bu kaham wan belagi khana thok tawon hole or sapong ang be related ani snapjak movie no jokhon tibra sorry Indian Idol mane surobi phai kifil phaiman pore kaisa music ni porta kaisa film je khai phaimani o sapong baino angke o film je pro compose khaijago aprogo kunong kokre mane tamohine gan snapjak ya film pura movie pai thanga movie pai man porse pura movie no nai se tai sab tum full first to last film nai tar porse compose khai lyrics bahai nai chung snamui set khayo angka abo feelings na to je pura film no nai je surobi asuk man phunangai je resap mani express na nong tabuk tini srap sabai abono influence tai sa reverb mane bounce khai man kha abon bagai belai hambai Thank you, All the sir. best. Belai hambai. nasin Thank you so much, Asmika. Neng asuk tayo asuk iman ka. Tayo ba haikano Dr. Book song. Belai ke kana to kai naidi sini idol rock. Oba haikano teruk tayo bo sanam jagi payo. Pada ingke sung tayo cahino hai sini buskang nungui na halai nai. Tayo koroksa sini idol triple. Padi sung joto yapo korobi bono lamso lain. Triple. Le ano muito de manho mogol ni hak jalan tong puro biyang de biyang angge thang no thuya sha nei ko lai ma nang le ano muito de manho mogol ni hak jalan tong puro biyang de biyang angge thang no thuya sha nei ko lai ma no ang hamzat ano hate hamzat kok bai shimi shawi de khar ya tonka khano me te bonang bandena bagainang khano me te bonang bandena bagainang nang le ano mui
to de man ho mogol ni hak jalang tong puro biyang de biyang ngai thang no tôi ya sa thơ này có lại mà nâng lệ nó mới cho để man ho màu còn ni hak jalan tong puro biyang de biyang ngai thang no tôi ya sa thơ này có lại mà Belai belai ke hambai belai belai ke khana to khai ra sabai khana ka tripul sing bono a gala round simena sing sini phayo sakbai masaya khorang bini belai ke base khorang nong khori phayo aba haikeno tini teusai nai singno wana masing sakai ra sabai khana ka phadi inge sing teusai nai sini yango sini judges ni khukti ke teisa khana lene boni tama comments nini bagai yango sing sini sar sorot ni yang dik cheng lai sinai Tripol Asa belai khana nong gan no mane bahai ke dera ya khit lang mana tei chai to kha tei performance bu amo hai khano khai phonu kha tei gesa no appreciation mari man khe abose je nong khorang no buini solok naya abo to dabisnar ni sapmung phiaba nong nini motai khit lang kha abon bagai taisa hambai sir all the best Tripol Asa korang no jawabe no control khlai sakha kahano abate kisa khabu thare tese control khlai di do Asa practice tese kaha khlai di kahano jer samung wo je ti sati ne nang sakha nini khorang bai ne abate kisa kaha ke control khlai de sabi people khana to kha neng nin bokrong bai neng rap kha neng kemno solok na ya khakayo thinago neng khoroksa rasam nang sini jang nai hambai sir hamai Bipul kena toka belai no performance ke kisah neng kirim hai ke resap khana kisah kirim nervous feeling mah yang khana emang but ini resap khana toka hambai hambai Tripol Asa belai kene khana toka phiaba kaise jinis ang nono sanan musugo emne to khorang no belai ne kaham resang belai khana toka akhane ne kisisa kirimani phaikana boni bagi texe feelings phainani tomoni rasamgo o feelings no texe ma dal nai usade next time no bono try kheti Asa Tripol lang sana mo sumakai nini khorang quality kaham na do haipano jeng jara resap nai rok kaisa kok no muitunar na nango je resamong ki melodious type de buti type ni resamong gen nang aba hakena performance khana nangnai ede gen nang kisa ayang phasingo kha ani thani kisa kom hainu kha nang tam jani bo je overall je khana performance rena tomani kisa nang abono maintain khane thange de ni khorang aba haing ka samia aipano ni khorang ni best quality belek ka hamdo in future nang tebo bus kang thangmana na hai ang khakayuta hambai hambai sir Thank you, Tripol. Belai ke khana to kai irasabi khana ka. Phadi ke sing teusai na hai sinebus kang nungui na hanai tai khorsa idol. Shubhas Deeparma. Phadi sing jota ya pokrobai nungui na halai na Shubhas Deeparma no.
gửi tông nam mô trong nhà hầm giang ma kere khe lama korwe thango logi ke kere khe thang gửi tông nam mô trong nhà hầm giang ma kere khe lama korwe thango logi ke kere khe हम जग माने ने करे के देखा गए खमुए थम तो हम जग मा गोचो गए थम तो thằng gửi tông nam mô trong nhà हम जग मा करे के lama korowe thango logi ki kere ke lang ma tong go ham zang na rya ke mo kol tong go nai thu no shi ya ke oh lang ma tong go ham zang na rya ke mo kol tong go nai thu no shinya ke lang ma she bani bage khati nai thok she bani bage khati ho hang ge tong na mo trong nhà ham zang ma kere lama korowe thango logi ke kere khe हम जग माने ने करे khe bekha gwe khamai thang to हम जग ma ko cho gwe thang to thang gwe tong na mo trong nhà हम जग ma kere lama korowe thango logi ke kere ke logi ke kere ke logi ke kere ke hambai belai ke hambai sini idol rong ni khorang rong teruk development gitu ngo teh apa kan belai ke khana to kai rasa bai khana ribo tong sino phading ke sini judges rong ni khok ti ke sing te chain hai borni comments rok khai ne le in phadi subas nini bo bokel to kaham no do hai pano resam nai rong ni ostrong kha tal nang belek segang kisa khabrung ka nang resabi tong pro nini je tamoi tong nai je tal choli tong bani nang abono romi manarak nai bu tal tong nang kisa speedo thanga bongo abo khel narak di resab pro khel narak di overall nini vocal tunnel kaham sekeda ngai bus kango thanani bo chance tongo pia tal kering kai abo sa ostrobole ei abono mutu narak di Subas, dini vocal belai kan strong belai kaham, dini pants belai kaham, pia ba in future agar sab kahang kai teka sinta kai di, our timing bar belai kan important sama thani go, aba kisi sa timing ke plan ane naika, nini starting go saying from timing ke milia ta hing thanga, kabori bagi next time rogo sans mang kahang kai, nang bona teksa kaham ke kainan nisas takai.
सुभाष खरां क्वालिटी बेराय खन काहमने ने ताक जे दारा संजे साइक्लांग माने अबो नंकिसा अबो केयर खादी बट ओवरऑल तो काहम न तेकिसा बट आगे ने से तावो अने इंप्रूव नो खजत न तो बेले के हम बाय ऑल द सुभाष किसी को कॉपी मत करो क्या बनो कविता खाई दी आसे कौन सारा जनो आंखे कायथाम जागानि कक सनाय कायसाके नों अनि सिनि सार साका ताल तालनो जे प्रफानो नों संगत माने निनि जे संगीत खालायनिके संगत नांगौ ताल नोंखा निनि संगीतनि लगे संगत बरनो खिबि निनि गान चलिया गान न खालायनानिके निनि संगत न ठीक निनि लगे मानारनाय एक द्वितीय अंके निनि जे सुर बबो जागो नों ब नोट न मा खिखलायनाय आबनो मा खिखलायनाय टाइमिंग्स ते कैसा जे खिखलायनि जागा टाइमिंग्स वो टाइमिंग्स न नों मा खिखलायनाय मा तंनाय आबो सतनि मा तंनाय आबो खेल नारदि शिल्पिंग ना निके ए तीनटा गुण मा तंनाय निनर যথেষ্ট खरां तंगु निनि साहस तंगु आं नुखा निनि साहस को गाहाम बेलाके बखा कराक किंतु ए तीनटा पॉइंट न नों किसा फॉलो खालायदि दो ओंका नों बसखां तैसा आगौ मान सुभाष निनि और सब मंगो चेंफ्रोगो बेलाय खनो स्ट्रॉंग खनो पिकअप खायमानि माने निनि प्रीवियस जे परफॉर्मेंस रो नुगै तिनि देबो एक्सपेक्ट खायमानि फियाबा किसिसा कमिनु जा खाबो माने प्रीवियस माने परफॉर्मेंस निसलाय तखनो नों तबुक तिनि तो कायनि बार सब नाय खनाव सो नु तकेसा पॉइंट अफ नु काम स्ट्रॉंग खनादि बखाबायनान गय जे चिनि जजेस रो हामानि न तयै फियाबा नु मुइतो सिनारुक दि आनि ता फॉल्स खायखा एंके नु निन फॉल्स नु रमै मान खाय एंके नु कुचु गानाय निन खरां ता हमले नु अरो मान थुक माया थ नु सारसाले सिंगार सिनि जानाय ऑल द बेस्ट Thank you so much, Subhash. Balagay sino khnata to khair sabi khnar ka fighting ke tewi chai no hai. Sing next idol ni bakak thangai tomo bohong ke. Nungin halai ne sini buskango Nafuti Jamatia. Phari sing jota ya pakrobai nungin halai ne Nafuti Jamatia.
khana to rosamung tai phari sini judges ni khok tike phari sing khanai ne lene tau sini sar sorot ni yang tike Nafuti nong pulan simi tabuk dorate kaham no performance khai phayo tini bu kaham no khai kha pia ba cheng phur ko kitsa mane no kitsa control discontrol dono kitsa no confused tu mane khna pia ba no ontrawo kaham khna tlangkha feel ti bati kha pula wo kitsa mukhrawo feel kitsa mane no asuk rime yang tu mane pia ba ontra jokhon hapka aprong na bano kaham khna takel khlai thangka all the best Hambai sir. Oh sir. Nini korang to belai ke ketui, ang nini urusan mungno je kelai ni dok, borok je original salai mani, aro jagawo nono rusara make belai ke hamnai mono kisah mawa sokha, nini korang esok ketita, jayok Hambai sir. nini korang belai ke ketui tongu, nini korang no nosto khlaigui teibu nung surungi thangdi surungani nangnai surungi angke kintu nini khorang jagao tongya khanai phernai nini khorang phernai nung surungi tongya angke loi kha matongnai surungi do surungke nung agok manai asa khlaigu muskango teibu kaham khe khlai manai Hambai sir. naputi Oh sir. Ani de garingo faidi ani de garingo apa khala tahu sih Ani de gairingo faide. sebut na pangkar ani de garingo Ani de gairingo. yes omai abo pula puru nung abo nu yakar kha nervous rong kana I think kaham ro sabka amai Hambai sir. Naputi Yes ma'am. overall performance bele kaham no kha khorom bakati no kisak misa abo to kisa misa tongo no dawisana sama hai ani le guiding abo kisa kokre better khade ne Hambai ma'am. all the best belai kene khorang khana thok naputi nini Oh sir. pia ba kisisa aron ni bukal vibration tekisa ursamungo tekisa dalna tongmani aba dalna ne nangmani kisa dal rakli yangi thangka pia ba motamuti kaham no khana thokka Hambai sir. tabuk sar nondi jeta samani abo tam sana na kyang bujika abo ni je starting o jeta samani abo throwing jo abo rewas nango kisa abo ro khaking ga abo throwing ekdom comfortable unko naita ga abo no khorang ni kaham no doubt phe u je resamna jehetu competition bole abo he deba ga competition no tiki tongnang kai resam kaham ke mak khana nai bujaga throwing tama buti hede overall no kisa khel narde overall kaham thank you belai ke hambai naputi suno khana to khaira sabai khana ne klangkha te aba hikino sini expert judges oni khokti bosing comments khana ka phai ke sing tabuk te sai nai sini next idol no sing nuina halai ne nong ni skango Bishu Kumar Debarma phai jot ya khorobai lam saglai nai Bishu Kumar Debarma no phai Bai kai mane thasumo doram pai nang bai kai mane thasumo doram pai bala karna ne faide nang bai kai mane thasumo doram pai nang bai kai mane thasumo doram pai bala karna ne faide rojong bawoi chasmar sabu rojong bawoi chasmar sabu
जोंनो लामसोगना बागै जोंनो लामसोगना बागै नों बायकाय मानि थासुमु दरमपाय नों बायकाय मानि थासुमु दरमपाय बाला करनानि फायदे hatale masangai gontu barmani otman kholai kanye ona jadu bahai kirini bangti खुन्दुरु पुइ खोलै लांगा हरनाय न मोजां रुवानो मत रुवानो खुन्दुरु पुइ खोलै लांगा हरनाय न मोजां रुवानो moto ruwane nang bai kai mani mogadam bong bai to khale khatung ja tong kha nang bai kai mani mogadam bong bai to khale khatung ja tong kha ulokhe masaya na ulokhe masaya na nang bai kai mani thasumu doram pai nang bai kai mani thasumu doram pai bala karna ni faide Rojong bawoy sesumar sabu Rojong bawoy sesumar sabu Sing no lam sog na bagay Sing no lam sog na bagay Sing no lam sog na Belai hambai belai khna to kai sinor sabi khna ka phia sini expert soni khoktike bom high comments of high sing khnai ne len phadi sini sar aruni khoktike Bishu ang tini nonotui belai disappointed nang gala round jebabe kaham kai resa family tini tamungkha ninis na skill tong nang pura resa mungno ekdom athar mura bor mura ba ke lama sanami thanga scale nini pura changing thanga nini to khorang ekdom kahama gala round chung kaham ke no expectation khami ko kai nini tune thanga talo thanga pronunciation ka rajang atiro resa purung ko di chung sapono nang mind ta khai di dobo positive na di bus kang ha guno nangnai resa mungte botongko Hede, engkau overall nanti scale thangkat ini, pula starting ok thik tongmani kesara ekdom scale engkau thangkat jaduni neng jokon cengpuru to pura distune scale kerja. Abar kesara tu isan neng stay noro mukha stay abo scale kerja. Rasa mungni main important kai scale thik mata nai do, engkau tal abar jeng sab semua isai tunggu, abo nak kisah khel narak di, hambai. Bishu thangnaing gala round to belai kaham no nini performance boni bagai nang top 20 khobjak mani engke sengtation intani expect khayu joto judge tongnai rokna motamoti kaham no sabkha kisa kisa jagao kisa distune nani naikha
angkai kisah timing rogo bahain kisah disturb nukjaka overall mutamati kaham nursabka Bishu ni voice quality le belai ke strong obana nang samonga phanang di kisah sur kisah misa headphone tongkha kokre all the best Bishu angle no mohai ni wan sungmani ya tini tebo kaham zawan hanyang no wan sungmani songi tongmani nini bukukti tebo khana tok khana wan hanyang wan suk tongmani but ngan bukhana sabai kya hambai next to tebo kaham kersana bagai sai Sini jar stroke jeta samane abato joto no thik tongo ang nini bata chatta nut khlaika kaisa ke nung দ্বিতীয় লাইনত নং থাংকো রজং উপর নং ওভার নং থাংকা রজং কিন্তু রজং সি হুন্দি রজং তা হুন্দি উচ্চারণ শিখাদে আবো নিনি কিসা নন সংশোধন গানি বাঙ্গি সামরিসি দ নং খাতা থইদি একদম নিনি বেশ গনাং নিনি খরাং কিন্তু বেশ খুব পাওয়ার গনাং কিন্তু স্কেল নং পিলান সিন থি খলাইফ্র স্কেল ন থি খেতেছে না না মানে শিল্পী তো স্কেল ঠিক না একে রসামাই খাও जों जाजमेन्ट रंजे तंगनाय रक बरक बु स्केल माय हेर समाया जरा बड़ बड़ शिल्पी रक बरक बु स्केल माय हेर समाया आर खेल नारक दे डिस्ट्रिनुं थांगै गाब्रक थांखांके आबो स्वाभाविक फेरि थांनाय दिनै ओ जादु कलेजा थांफ्र किसिजा फेरमा बाय नों बाखलाय फैफ्रस थायो ते काम करमालिया आबो स्वाभाविक नाय गे तालनो बहायनो किसा नारक दि तो जफ्रपन अब निनी भविष्यत कहानी बांगी सामने तक तेई तांसा नों सेकंड राउंड न फाइफियो नाय आपरो तेसे काम कर सब हम भाई बिसु अबनो आम बरो बले जुदा के फेलैया अबनो अब कारणता मले निनो बेलेके एक्सपेक्टेशन तलमानि जे टप फाइनल अबनो निनि मुखांनाय ना मुजंमानि हयतो बाताबो नों नेक्स्ट राउंड ताइसा काम फुंगनाय बगि जरा तंखो तफनो ताबुंनि जबर साब मुंगो किचानिनि जे सुरताल तो थांखान अबन बिसिंगनि किचा आरो एक्सप्रेशन तामो एंगे खरांनि बैलेंस रो गोबां कमाय पाइखा तफनो खाता बायदि नों जे नेक्स्ट राउंड तमनो काहामके साथागै रोजाबना चाइतो ऑल द बेस्ट बेलेके हामबाय बिशु एक्चुअली अब ककरै फियाबा निनि ताइ काइसा राउंड तखो अब आरो नों कवर फ्लाइबानै ककरै नों निनि आतु थेवा सु माखा फादि बेलेके हामबाय बनो बिशुनो ताइ अब हायगेन फादि सिं ताउटेशन हाय सिनि पुसकांग नुइना हानाय गयना गान्थि रांसाग्रिसाक जेसुक कुसुं आसुक नो सिनि जुवेल बबो बेलेकेनो कुसुं फादि बिनि खरां बुसुं जरतिके सिनो खाकसांग्रि मानो सिं खनायनेलेनो जुवेलनि कुकटिके फादि सिं जता याबो खरबै लामसलायन Malaya iya nang bai malaya kokno sana nai sing mama jora le thangkha nai tuk mama mokol kulkha ade fai no bukhano sunggo sana
사슬랑니 너바 사슬랑니 너바 파이 아노 와이샤 뜰랑 탕고 시니야 하파로아 Kemai tonggo Masing salbo laye tanggo Satsilang bolaye tanggo Tabuko sajak yako Bekhani okono No baro bolongi kumbarenge sanjani imangenge tongkhone ngangbai chale bufuru malai lango ani jaduba muani cha Bekaham lang no Nung bay malaye Kop no shana kene Nung bay malaye Kop no shana kene Jual nung bay malaye kuno sana keri. Padi, sini expert judges rock. Ni yang tiga iseng sini soran yang tiga kena ini lain borni bom high comments. Joel. Yes sir. Neng ersamo to kelugino mukumui agdom gana habjak angka khayomai khana khana. Piaba nung orsap mungo tebo korang no thungnani jora manmani. Piaba korang thungmani yo kicha Kominukha, otherwise overall kaham nor sabka. All the best. Hambai sir. Joel. Nungje gan risapani. Yes sir. Apa tamu tal? Dadra 6 matra. Dadra tal ni bisho sobse ekalain ke dadra tal. Ayo deba. Nung kintu ekdom sadaron dadra tal nun risapkha. Kintu tal nung pusi malia. Talo nang khabu Himalaya. Mana ciri Gautam je babe bono wan sokoi tisa kau kan no aja kan nang khabu Himalaya ta. Abo ekdom mana sajak liya ta aro. Jai hok, tobo nini base khub kaham. Last tige nang kisa aste aste jagao sopane ni chesta angkha. To kaham ke try khlai di. Nang to amo competition bole. Competition of fine bang nukki kiri sungno kiri tam kiri ba nini mang sibla sung nono sung ban sagoi sakatalang na nibangai asok nai sisung nung sungno ma tam kiri ba dorshok no tam kiri ba kaham ke nung thro khlai di dorshok no ahai no bamui na nai nung tebe kaham ke sirung di tebe agok di Joel Yes sir. tal bai tang kak lai khenang First ondra romani nung jaga roman liya abang notice khlai rakha dara samani dadra tal to klaikuk resap thogo kubu klaikuk o jaga o nonang omai ke khagamani ya je nung tal bai kagana tal bai khabrumui nung resap magalam hai dang wansung mani ya but next round tongko tesha sajuk dine Imam. Resamung to korong bakaham na do nini. But second stanza ro nung tekisa khana to man khamo. Sajalang ni noba ठीक है? But next time better खेती, okay? Thank you. Hello. Ini Joel. Yes sir. Arsang to belain kana thawur samuma
sini taku gutom nirsamung belai feelings witi irsapna ni motor irsapung kintu nini starting ni simina seng nui thangka nang tal bai ekdum kagui thangka aga kagui thangai ontoraos thangai nang kisi sa tal rungui masu aga mo tal te sing salai ka sini sarsaka तब ताल में सिंग ताल सबसे कलाई ताल सी तादरा ताल के सबसे ताल में सिंग ताल कलाई एक नेक्स्ट टाइम वो ते कैसे परफॉर्म करने न तो उन्हें नहीं सेकंड राउंड आप लोगों ने काम कर दो हम भाई जोएल जो तो जजेस जे कॉक साइड हम ना वो ते कॉक साना नंगलिया वॉइस कंट्रोल कर दे किसा वोकल न कंट्रोल कर दे दो तालो तो ते करी खानी ने आ जगह बरोक जो तो न साइड में क्या आंग जो तो जासनी जे कमेंट्स आंग एग्री तेरे काम कर दे नेक्स्ट राउंड नहीं नितों को ऐसे हम भाई Belai kambai tahu jual sino kenapa tu kira sabi kenapa kelangka paling tahu te bung song TTAADC presents Tipra Idol Season 2 nong ni bus kamu tahu pai tunggu buku Shabnur Tripura pada lamsong lain Shabnur Tripura no. Jagna
হয়ে জাগে না হার Belai khana totok buku shabnur belai khana totok kaira sabai khana ka sini judges soni koktike sini sar oroni koktike sen khana lain pula mani bagi yango thang lain. Sabnur Tripura, ada? Yes sir. Recap mah to recap kah, jeng bo comments rina nangmo ba. Recap mung tebo abono molding heno, ekdom bono tagna ne kona ne nangko, do. Recap kah ठीक no, hai bono tesa jagawa thana nangko ta. Tabo nang ho rok mani a jaga rogo tesa thangna nangko. The Nayanata Buskango table next round of Tessa Kamke Kadi, Norok to Gala, Parangita Theatre of Himeni, Theatre of the Ova Geras of Kaitong best, Tessa best Renananga, though. Hambai. Buku Sobnur, Yes sir. Nini Korang to Belani Kaham, Piavatini performance and satisfyingly. Sir, actually ani khorang baijak si koto sabani. Nini sur belai kini disiun nukza katini, angkat tebo orang sab mung nur sab nani bagi belai ki feelings nango. Omas ini bukuk mono tebi nur sab mung, belai nur sab kaham nur sab kah, tapi tebo hai nomor feelings ti sab nani nango do. Next time o, sab di tei second round tongko, abro tei saktate. Yes sir. Same kong na sana sabnur. Yes ma'am. Korang to belai khana tong ne, baru sama ni jo o kisah jaga. Joranoma change bardi, joranoma change tongdi. ठीक दे, और जगह नियम थांगे मालिया. आ जगह आंग, हो, मा जगह रगो. Nungui mana kerana itu? Oh, nungui nawai pakai si apa nak through kerana belum? Kalau nak kaham ke nungui mana nai, berusaha mungna. Bono through kerana. Putih putih kang sama ni kau. Kenang extra je kerana ni. Abo ni dos kiri. No rehearsal kerana nai rok. Kub sambab orang ho na hai ke kerana di. Kifil payment na hai ke kerana di. Aburuhun kerana ni abu hai kerana di. Aruhun na hai ke thang di. Ab tu rekop sambal na purungkana. Abo ni bangi ni kono duskri. Abo ni alada quality paikata. Abo jaga kalai asuk sible. Jai ho ni abo cesta belai ke kaham. Neng tebo kaham ke surung di do. Rasam control kalai pai practice kalai pai yang ke competition no baik ke tikine bia. Jadi rasam mana rasana. Abo ठीक है तो इमा pai nai. Busika. Jotono kaham komen je furungna tungmani saka just kaisa sanai nini energy no nung je nin sab mungo je phunana nangmani tabuk aini amor sab mung line phaine khangke aje asuk line asuk je music cholane abasuk jara senung phan sothana di engkeni ni energy kuplong nong thanai energy kuplong khani na bor sab mung tabuk je crisis tungmani bibak fill up thanai abono muito narukdi all the best next round. Thank you so much, Buku Shabnur, Sungno Belaki Kanato Tokera Sabi Kanaka. They have a kind of Perita Hute books on Noni Buscamo. They say in a high Tubuitomo, Tini Theatre Round, Norok Naiman Tongo, they have a Haikano, Non Buscamo Tak Pane, Aitor de Burma. Parinungi Halena, Takuk Aitor de Burma. Next. Apung asari belai ke muito mano apung
share belai ke moi tu mano nengano hamja keba sana musung mare apung ashare belai ke moi tu mano abu mung amanai mung belai ke moi tu mano kamu puni no khani takre ke hamjagla kamu angbo nengo hawo apung ashare belai ke moi tu mano abu mung amanai mung belai ke moi tu mano apung ashare belai ke moi tu mano belai ke hambai belai ke khna to kai ra sabe khna ra ka phia ang obo kok thaisa thaini no sina muzungka valentine pai mani yagulo da se khorang kte ke nokor kang semia sabni bagai ba se rasap kha phadi sini judges on khuk tike sing khnai lelen sini sar sorot ni yang tike cheng lai granai aitor no cheng mani kaham khana cheng kha phia ba kasar kisa lyrics korok na hoito ba abo practice nang mani phia ba ni je feelings je khorang ko khai to mani abo je da milton afro tini je lai drop khna somo ta abo khorang hai khema tong tong kha abo taisa moi to ma kha da milton sungna abo azora ni je sab mung na abo gai overall kaham no khai kha performance to hono practice taisa rena na hang kha khawa all the best bhai sir aitor ni sir কোনো টেনশন দে তং নং tension to kri thon na bas ta ki পারিবারিক কোনো টেনশন রেসামুং তো পগনি কো গয়া আর আর তো নং কম্পিটি পারিবারিক কোনো টেনশন দে তো নিনো রেসামুং কিন্তু নিনি রেসামুং ইয়াবো ও যে সুরতি সানাই বা সুইনাই বনিসি বসাবুং কাং সাইমেয়া যাই হোক কিন্তু আবো বেলাকে ওয়ানসক জানাই রেসামুং ও রেসামুং তো নং বেলাকে সিরঙ্গি ফাইনান দরকার তো মানে দো যাই হোক অমবত মুসিকাদে কপাল কপাল নিনি তিনি কপাল চাইয়া দো যাই হোক নং দেরা খাতা তিনি আবনি বাঙ্গই বেলায় আংবো আফসোস খালাইখা যাই হোক তেইসা কাম খালাইদি পরীক্ষা তিনি তো আইতর পরীক্ষার আদা মাদা শিখে বাহিং নাই হাইদা নিনি রেসাব থানিও আং ফিলিংস যেটা নং অর সাব মুনো ব সিচুয়েশন রেসাবই দং আ ফিলিংস আর সগিয়া হাইকে নং রেসাব খা যে কোনো রেসামুং নং আর রেসামুং হাবই নং মার সাবনাই আরনি হিরো সঙ্গে নং মার সাবনাই নং সিঙ্গার সিমিং yang nabo nang aroni hero ngise nang mar samnai o mai kase nang mahabnai resamung bisingo hai kase resamung khana tongai tebo okay god bless you bhai sir ai to overall to kaham nong jakha but kisa pokha ab to nang nervous sung phan pokha na ko kre next time you will be better okay all the best aitor emne to galara wono to kaham norsab khanang tabok theater wono phainai kisha nang upgrade ngya haike angma tongkha next samgo nang kaham norsab nai asa khayu te kaisa second round no karon ke tabok ni norsab ni bising ti sing nukha asole feelings te khotoi pher sam norsab na nang do hambai thank you sir aitor yes sir competition ba lyrics rock kisa moitu narak de do abo jehetu competition aro kono excuse করে
Ngay overall nini khorang to kaham no. Ngay je feeling ti result man nang mani tesa habna nango tesa bisingo habna nango. Tam male norok je gala round no result phai mani nong ni thani chini expectation tebo bangai thango. Tebo phayuta. Ngay tabuk do theater round no norok jodi obhai ke khaigang kai next thanani abo jung ona kisu mawan suk thai klai. Ngay carefully next result mung tongko aro overcome khaina chesra khai di. Yes sir. Thank you. Like hambai I told singo khnata to khaira sabai khnari klama bage tai aba hai keno phari sing tewi chai ni hai sini buskang nui na halai nai next idol Benjamin Koloi phari sing joto ya pokrobai lamsung lai na Benjamin Koloi. Daleda wan su tong kuru subaan okachar tena hamu shinia babe tong kuru subaba khame tebrna Bekadaleda wan su tong kuru subaan okachar tena hamu shinia babe tong kuru subaba khame tebrna Bekadaleda Boyar kecang bai baksa gedalai Boyar kecang bai baksa gedalai Humni bahai bolayo Kawan sukja kogmung noteye Kapan kakobor jao Kawan sukja kogmung noteye Kapan kakobor jao Bekadaleda wan su tong kuru subaan okachar tena hamu shinia babe tong kuru subaba khame tebrna Bekadaleda Lai blake khnata to khaira sabai khnar ka Benjamin Koloi sini buskang phari sini judges roni khukte kai seng khnai ne lena tabok sini sar oroni yang tike chengle nei Benjamin to kaham nar jab kha hambai sir tebo expect khayu do norong thani tebo expect khayu tebo samung bisingo habdi throwing ro tebo kaham kai khaidi to nayen the next round to hambai belai kiri khana thoka Benjamin taloi sur bebak nargja kaham khene resap kha asa gai tebo next round nung tebo kaham khare sap nai hambai sir belai Benjamin yes ma'am overall hello overall performance kaham nung kha angle saja kha next time tebo better khane try khedi okay hambai ma'am Benjamin tinile nini
100% bisingo 80% in khorang noman khang हामबाय सर माने नों जेरक्स खालायलिया ता केबनो तब तंगो ता 20% तंगो आ 20% नों रिमुभ खायदि निन बखरांनि हां सर एंकाय गालाराव निनो थिएटाराव तो माने जों जाया तो खालायलिया ना होननाय आं खासङो आबागै निनि 100% बुनि सलक बुनो सलक नाय रेसाब मना खरांनो नों खिबुय तिनि 80% नोंनि बखरां बाय रेसाब खा ता 20% तंगो आबनो रिमुभ खायनायनि बागै ट्राइ खायदि हामबाय बेंजामिन कंग्रेस दे कंग्रेस तंगो सर किसा अबगे नों रसाब मंग तो कब करलिया रसाब बो पाइखा तालबो करया नंखा अब निनि खरंगो किसा किसा कंग्रेस नुगुइ तंगता जाय होक अब तो प्राकृतिक कंग्रेस के तो निनि कोनो दोष करै आइफनो खरंग न खरंग किन्तु कतुई तंगो कर्कश तंगो दो निने ओ रसाफुरो मधुर सुरही जत मनी कतुई बखानी जत तिखराय ते फेमनी अब कतुई किसा किसा कमंग जाखा एमने ते खाना थक जाखा हामबाय सर खूब खाना थक खान कब करलिया जत रसाय पाइका तालबो ठीक तंगो अपने ओ कतुई तिखराय न चेष्टा करली दो आओ सर बेंजामिन आबो दा बिश्वनाथ भाई बिन कगलगरियो तमन मले लास्ट टाइम नो बेलाय बुकुं रावबाय बा आमहाय के जे ओरिजिनल सिंगर नि इन्फ्लुएंस बिसि रचाबो एंखे ताबो अखेबो नं आबनो नरै मांखा किसा परसेंटेज दंरोखो बजे सामने सयनो पियाबा नों जब काहाम रचाब दंमोन बिसिङो ताइ कैसाके नों ताइसा आरो गानते लोगि थांदि अमत जे सैड सॉन्ग खना के जा खनानै राव एकदम काबै मा थांनाय जात आम ताइसा थांदि अदरवाइज बेबाग नो परफॉर्मेंस ला काहाम नका हामबाय हामबाय सर Belai hambai Benjamin sino khnata to khaira sabi khana ma bagai bhari da khute bugu som phari te sai nai sini buskang nungin hana nei sing next idol sini buskango Mishma Koloi phari nungin hana nei sini buskango Mishma Koloi
Belai belai ke hambai misma koloi. Sini buskango rasabu khnarka. Sini expert judges roni khukti ke parising. Khnai len sini sar orun ni dikhe. Tam misma tini belai de kirija khatama. Tam asa kirija ma ke perform khai gasa tini. Acha recamung phajing thak jina. Recamung khai kisa angte kisa nini starting khanana mojungo. Recamung no sudu recap kai simeng ya bon bini bisingo habai thana nangnai. Kok thai tam hai serik boyar. Haida ke serik butike hinna nang. Recamung go bo apa hai ke tubudi. Kisa starting ko tesa recapla serik starting. Sirik boya, sheep shaway payo, kapang kakiyogai, tini musha jago. Sirik boya, sheep shaway payo. Ei o jaga je rommane sirik boya. Je throwing rock sirik hakino kok thai rong no recamung bai kai sanani chesta khai dido. Overall nini khorang khanatok vocal power tongo nang in future kaham recapnai khoroksang nai to practice khai di tobe overall no nang muitu narak di je recamung jodi word tamotong a word tamos haitong aba haikena nini expression robo nang nai vocal ni bisingtei sana nang na sirik aba hairok khaina nang do. Okay, sir. Overall kaham. Thank you. Misma Sir. belai kena kena thok korang angkai ang sanan musuman kena abono tekse feelings bai saran chesta khaidi karon kata bo sini sudu korang hama bai simi resam no kena thori maya jokhon bu khani jokhon ko flori resam no sabian angkai resam mung bo abungi thai aska amno kena thoka overall asa khaini next round te binu kam kar sab nai Hambai, sir. Miss Ma, overall khana to khado, but dara songje samane mood, take some feelings high, samna ninang nai, okay? Te o second stage joron nang jere samane high scale je tune, arkang bele khana to zakhanin. Hambai, ma'am. Okay, hambai. Misma, Yes, sir. why bisa resap kan ngor resap mungno? Practice. Sir, kabang man khai kya? Kabang man khai kena. Kabang man khai mani bisingo belai bangku kana hai ma tongo. Hai ne bagai skill bai nang kisa kag lekya. Awan bukun jo hapai kya. Ang kunu mutu bilok khanai mana kya nini abono angda khanamar kisa bolung doka nita. Skill bai kisa abono sungsudun khai ni chesana nito. Misma. Yes, sir. Belai alai khana thok zakha. Hambai, sir. Borok khana thok zakha deng abolang sai meya. Hambai, sir. Angle khana thok zakha do. Tamaga o je borok sabade abun ta kisa kagna nai mani no follow khlai di. Samung no kisa je kagna nai mani abo scale kagna nai mani jeta abono thik khlai ta borok jeta samane abun ta. Kini ni khorang kinu khub kutui ganang sido. Ni khorang belai Hambai, kutui. sir. Ar ang sobje nono uila chengna ni phaifro jeba pick up nagai ning chingmani belai ka naithok jaka ba resabun performance khub kahamung jaka. Hambai, ঠিক sir. আছে বসকাঙ্গ তেইসা কাহা খালাই দিদো চিনি সার সংজেতা সামনে আপনো সংশোধন খালাই গে বসকাঙ্গ আগুনানি চেষ্টা খালাই মিসমা Yes, sir. competition level chui tung khaba tabo kisi sa point phone jong kabang ma nozor mariu tam hola ni kabang ma thajing samaro mi singkha ba ngong kha abono kare tai finishing o tai kisa word ni je suspense tong mani ajaga je vibration khaina nang mani abaro kisa crisis tongo next time o jokhon perform khaifrogo abaro na fill up khaidi okay Okay, sir. all the best
Thank you so much, Mr. McCoy. Sino belai ke kena toto kaya sabi kena reka. Pada kita tabuk teh saya ni sini beskango sing nungi na halai nai tay korsa sini idol Dinesh Jamatia. Pada sing bono ya pokor boy lamsolen Dinesh Jamatia. Himaya ganatu Shubabong kana Tamoni ni bama Menai menai yani kapa Telangka koge Dig dig himaya ganatu Dig dig himaya ganatu Shubabong kana Tamoni ni bama Menai menai ani kapang telangka koge Digi hemayani ganate Digi hemayani ganate Malay mawa kapan gohor mejengka Shikla bekaan gohor kai gelangka Waisha malay mawa kapan gohor mejengka Shikla bekaan gohor kai gelangka Sharingi shalkja nini gorong hai Nairaja matongka naina mutung mabai menai menai yani kapa telangka koge dig dig hemayani ganate dig dig hemayani ganate shubabong kana damoni ni bama menai menai ani kapang telangka koge dig dig hemayani ganate Dig dig hemayani ganate Dig dig hemayani ganate Perfect performer. Pia resap mung ni bekago sini judges sok ni tamo rai. Abo sing kenalen sini saror ni yang tiga ceng lain. Darun kok sada sekarang segi kok sasina. Tini ni or resap mung darun by resap jak resap mung. Correct. Gimana deh? Tini si or resap mung ni gol adang tong tini si pungu. Tu adang tong mana or resap mung. Darun resap mung kangka adang tong tu pungsu gya. Tini dines resap kabo gola subung iri kah. Abon bagai darun resap ru bahaki resap or resap mung. Sengai lain deh kisah. Lain na. Engkai darun no ko ini please darun neng resap neng bahasa resap mana bahaki resap. Takuk dines bahasa resap bahaki resap lain ni cintini. Please. Takuk. Tini sini sarno manung sinai sar please. Kono kena kerei. Orang bajak pun nasi nono yang lihat ini. Ini expression. Dik dik kana, ini dik dik kana di. Kayaknya apa tentang tahu punuk tu bonono kopi kenis. Expression itu ang borong no pai gelak. Ang tini. Jengka kecam model ni. Jengka kecam model ni. 1 minute. Bonono goi. Ang itu pura pau tengah ti bridal na kisur ko banos muy toman siyo. Dara neng resap mana bahai, bor resap mana bahai just compare kayaknya di situ. Mana angge sama ni or resap mung neng resap tong pro. Ada ngai dong, ada ngai. Tini ke pungka ni sama nabono tanggi pungka apa seng nalenya ita. Acha ko
Kisah tiya orang Kisah tiya, just comments khai na bujaga kisah fail laika zaman ni pore salai sini tu. Acha dara nong kopi khai na family bini bini bos tiap khai mana kopi dekai kha Bagi kai. Ang musana rule ring ya sei tu. Yes, just acting deng. Chalo. Okay, Dinesh na. Sir. Uje thasingo je resapmani dik himai ani ganatei sebabong kanang ang kokthai pogidong khadu kisan nang ano mungko khadi ang seipana kokthai pogidong resap ya balak khablabo nang atom sar resabai riwai ang ekdom klugo si maki fil thangsi Aja dara neng bini resap pro neng enjoy dekai kya. enjoy khaika Engke neng hebo mohai haile ang musai rong manglak do na dara nu ko neng mohai rok feelings kai ka hari ang bo ang resap pro bo mohai ker kisah masana nang mani rok ni feelings kha khai ya. Borole tabuk siklok le Dongke dara ni kuktei resap kisah khnai nelen namo. Acting khainai Dinesh. stay simir Dinesh mic off come on Dinesh dik himaya niganat dik himaya niganat sebabung khana tamoni ni bumu mene ani khapang langkha khode dik himaya niganat dik himaya niganat sebabung khana tamoni ni bumu mene ani khapang langkha khode dik himaya niganat excellent Darun gangkai bokrang ngoro simi musarwo deher musariata. Pari guys sing sini expert son ni comments on sing khnalai sinai sini sar oron ni khukti ken sing pula comment no khnalai ne jetu abo rasamung bini sijak rasabjak maba Dinesh nini je stage performance aro khaita ang nono 10 ni bisingo 9 rekha do ya o je romde tabok khapang mani resapla kisa sebabung khana tamoni ni bama menai yani khapa telangka ya jaga no menai yani khapang menai yani khapang telangka khoge ai kuzuko se noto se nangai nai khapang menai yani khapang telangka khoge aboro mutunar sikada abon nuto tongo nang khayang tola phasing phakya aboro na kisa to mutunar di kaham na rajab kha belai ke hambai Dinesh belai ke khana thoka non je ang expect khaimani boni sebar nang belai ke khaika boni belai pe hambai bus kang ni tei second round nang tei kaham khar sapnai ang mon expect kai hambai sir Dinesh expression overall performance nin bagi belai khere hamja kang belai enjoy khai kan nin rucha mongo all the best kaham kete bo next Dinesh neng tibra idol thung ya thung neng ani bagele khoroksa singer kha chini kokbrok rasap nai
हामबाय सार नों मजिमान थां मजिमानिया तिब्रा आइडल सिंगार खरसालां ननो मानखा निनि रसाब थानिवो नों जे रसाब मुंगो जे एक्सप्रेसन रनानै नांगो नोंआबो जतन रखा आनि बखा बेलाय तंतक जाखा हामबाय नेक्स्ट राउन्ड नों मैतेसे मालाय फिनाय हामबाय सार दिनेश आं आगे साइमाका बिश्वनाथ ननो हामजागि तंखानै आंबो ननो हामजाखा तामंके रसामुंनि बागैया एक्टिन नि बागै हामजागो निनि एक्टिन खूब काहाम किन्तु नों अरनियो तिनि एक्टिन खालायनि फाया दो नों अर रसामुंनि कम्पिटिशन खालायनि फायगि ओंखाय नों रसामुंनि दिगि साइड मा तंनाय निनि वान सक दो रसामुंनो सि काहामखो रसागै खानारनि नांनाय अर नों एक्टिन खालायो अभिनय खालाय जागनाय जागा गोबां मा दं नाटक दंगो निनि शर्ट फिल्म दंगो विभिन्न धरनेर अब निनि सुजुग सुबिदा फानि बिश्वनाथ ननो रसिनै साइड रखानो ओंका आबो हाय जागाव नों सुजुग मानाय किन्तु तिनि हिंका नों रसामुंनि कम्पिटिशन अब खेल नारक किन्तु जखन नों रसानाय शिल्पी हिसाबै नों पारफरमेंस खालायनाय आपरो रसामुंनो सि जत्न खालायदि नों बुसिरिक दमा माया सामाया नों एक्टिंग खालायमानि बाङै निने ककथाय थुंपारे फायांगै दं खेल खालाय खालाय आं किन्तु खेल खालाय दं दो अबनो मुइतो नारदि नों रसामुंनि शिल्पी जखन बासानाय आपरो ता मोसानि आस गोबां आर मोसानानै थांफ्रोंके मोसानानै नांनाय आबो दुइटा जागा स्टेज आलादा आलादा जानाय जा ओके आनि बागै है हाय के कैमरा जूम खाइते बिनाया डायरेक्ट खरेखा वेल डन दिनेश कैसा गोबां मा जिनि कमेन्ट नि नों रेसपन्स माबानि प्रुफ खा लास्ट परफॉर्मेंस नु बेलाय माइक खायमानि अब तिनि नुकजागलिया वाइसास खायो जास किसा माने नु रेसपन्स यो अबनि अब गैतैसा आबर बागे हामबाय याफार तै ननो पूरा दाम हैना पौगिस थांगा तिब्राइदल चले दंगो आवल पौगिस थांगा किशोर कुमारनि प्रोग्राम नाय तंबो हायसां जाखा अंका तफनो आयां रजामुंनि कम्पिटिशन बा आयां बुकिसा मानारिगो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम काम खायदि हामबाय सार Thank you, Dinesh. Belaike khana to kare sabi khana ma bagai tai sini audiences rono sino belaike entertain khana bagai. Paringe sing teu sai no hai sini next idol no sing sini buskang nungina hanai sini buskang Ananto Jamatia. Pari sing jot abin bagai apa khabar ni Ananto Jamatia. horo Operai kemaja Ini ni horo Operai kemaja Sisau kenai hasaka No kao Talmo koko No kao Talmo koko Ini ni horo Operai kemaja horo Operai kemaja Tong semai man keba Gana o kaisase Azai riman kamo Kotoma kaisase Dong semai man keba Gana o kaisase Azai riman kamo Kotoma kaisase Belai buba Giyok roro Engkau do Jeng sasa Jeng sasa Jeng sasa Ini ni horo Operai kemaja horo Operai kemaja Sisau kenai hasaka No kao Talmo koko No kao Talmo koko No kao Talmo koko No kao
talmuku ku Padingkai sini tahuk onontoni resamung busuk zora tegi sini judges rok khana tok zakhana sing khne ne lene pula chengne sini sar soroni yang tike boni yagulo ang omo bakaisa request khaina nai sini sar Vishwanath nung bo kisa ready tongdi resamung nini resamung resabjak ba nung bo kisisa signo entertain mak khlaigra sinai তাই সিনি যে তিনি অনন্তনি খরাং বাই নিনি খরানো কম্পারিজন খাইব সং নাইনে লেনে সাবো বুসু দর থেকে নিনি খরানো টিসে মানখা পারি সিং সিনি সার সরনি yang কে খানা লেনে অনন্ত নিনি বগে আনি এক্সপেক্টেশন লেভেল একদম হাই দংমানি ফিয়াবা নং जेंफोरखौ किसा रमनानि केस खायनानि किसा प्रब्लेम खना खाखायो साइमे आताम गई रिजन ओंखाय तखन आमा हायंना तंमानिया नङा किसा दरखा उला नो टेकेल फ्लाइट लांखा फियाबा गान एन्जॉय खायनानि नाव फियाबा एक्जेक्ट बाइके जे एन्जॉय खाय अब मोमेन्ट नो किसा मिसिंग मा हायखा मा दंजा खायनि पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल गाहाम न खायगा ऑल द बेस्ट অনন্ত Yes, sir. আনি লগে খরকসা অনন্ত দং বতাও ক্রিখা আং খাকলাইগো ননতে হইছে লগে মা ফিনাই নঙ্গ অনন্ত অনন্ত বা আনি ককে হাইছি বিশ্বনাথ নিনি রসামং খানাগে বেলাকে খানা থকজাক দং হা কারণ বস নামানি বা বেলাকে খানা থকজাক দং হা ke rosamung no ang khanage tama hunai kumar sanu de hunai kishur kumar de hunai borono si muito mahosi nene o rosamung ni style ta খুব কাহাকে তিসাকা rosamung no যাও পারফরম্যান্স নং ক্লায়েন্ট rosamung তিনি কম্পিটিশন ফাইনে হিনে কামাকো কিসা রিহার্সাল খাইখানা তা হানবা খরাং কিসা ক্র্যাক রনে নাই তো ননে খরাং কিসা কিসা ক্র্যাক রনে নাই নং থাংসং মে ngi tong तेबो जत्न खालायदि खरां न हाय नों कम्पिटिशन मा थांनाय होनो हाय सुरि खगो 12टा একটা जरा रक सुरुं सुरुंगै खरां नस्त ता खालायदि जत्न खेनारकदि नों तिनि जदि जाजमेन्ट रक न पसन्द खालायला हांख्लाय हांजां हांख्लाय नि न खना थकजाखे नाम्बार गोबां रगै न बसकां तलांफोर थांमोनो आपर थांफ्र बहाय नो तिनिले तिकिला हामबा तेबो सुरुं सिनाय खरां न तासबायदि खरां न जत्न खालायदि दो Sir. तबश्यक लायदि सार निनि कमेन्ट खाना सकां नसं ककथाय रसामung निनि खनाय नाग्रानाय जों सिनि ऑडियन्स तो आं खाखायो जर नर जतन रेडी दंना रसामung न सकां पुला खनाय नाग्रानाय बनि यागलनो जों बनि एक्सपर्ट कमेन्ट सबो जों खानालायन परि थासिंगो सिनि दाकटर दा हेमन्त कुमार जमातिया आनु और samung tago ni samani ang kisa clear khirsine daramo bor samung ang tagya bor samung tagnai hingkai sinai tei tagnai hingkai sini bobo khoroksa rasabnai tai sinai takuk okora bikas rai de borma bai snamjak tagjak rasabung chor samung dara Dilili horo Mukdirik maja Dilili horo Mukdirik maja Sisa okte hasaka Nokhao Talma kuku Nokhao Talma kuku Nokhao Talma kuku Nokhao Talma kuku Hamai belai hambai nadi senior judges no sing abo haiken hambai tamne ke boni the talents boni the khorang belai ke ketui tai khna totok padi comments ni bakhak sing thanglain tabo অনন্ত রসামung তো নং এক্সট্রা বেরিয়ান টিকলাইকা কাইসে কনি জাগাও আবো আং মাংলা খাইমা দङ পিয়া आं जे मान माने जागाव हंके नों किसा किसा कमिं जाखा तामनो कमिं जाखा माले नों फिलिंग्स
aro habilia hai matongka tinini horo mukteri kemaza nuk thui meng tongo ai ayung mayu ak bokrong tumna nang lain hai deba okay aborong no narna chesta nari feelings ang thasing wo kok saw samjan masaka japru nang resa bo apro nang singaria apro nang hero se omani se wanso ning mar samnai gan bisung habi hain hai ang repeat okong no sapiro gan bisung habi a resam ni fego habi ning resam nang nai tarko sa resam khana tokka asai nei hambai next round theater round tini tension malai finai break rong mangkha ke ajini song no kicha rectify ke faidi da ananto resamung to bele khana tokka kaham ke no khadu resaka pat tabu dabi chuna samane feelings take situ bonan nang nai ho resap kasimi baiya bono feelings kai je resamung no sing resabo abono bkha bai mar samnai hake se ni yang of feeling khorang ba faine okay all the best thank you ma'am belai khana tokka ononto thangnai galarao no belai ni khana tokka tabok bahai belai ni khana tokka hambai te kaisa sang sanang tongo bono te se kam ke perform kari sika okay hambai angkai onontono sanai feeling te kisa tubna nang khodo thasingo sar hemonto jeta samane hai nge te kisa kai nuto te kisa ekdom nangte unko kisa feri abono kisa khelnar de जों अनेक समय थिंग न रोजाबै दङ आबाहाय खाचङ दो अथस नुट तामनो होनबा आबो एकदम आ जागानो थाङै नांनाय आबाहाय गै रोजामतो नं काम आ लेभेल न थांका पिया जे नुट जेटा नांना तंमानि अब किसा आन थानिके कमी हाय मा तंखा गाबनो रनो खेल नारक दि yes sir गै भोकल टुनेल काहाम दो इन फ्यूचर नों जदि प्रेक्टिस खाय दङ गाय तेबो कुसुगु थानाय हामबाय Belai hambai anonto sino rasabe khana mabagai belai khana to kai rasabe khana ka phari ke sing sini next idol ni bukhak thanglai nei nungin hanai sini buskango bukhuk Rishmi Debarma chalo Rishmi Kapango tela mi baro
तेलामी बारो नंखनादी किशा उपिलदी आशावान कोंगनो नंखनादी किशा उपिलदी आशावान कोंगनो मालाय खेनोनो शावान होनैको जबै तंमानि खाओ मालाय खेनोनो शावान होनैको जबै तंमानि खाओ जबै तंमानि खाओ जबै तंमानि खाओ Belai belai ke khana to ke rasabai khana rakha buku Reshmi Deberma. Badi so sini expert oni khokti ke khana lena sini expert comment sini sar sorani bukhakti ke. Resmi nong cengprugo kitsa romnani deraka pia badong abon kaham kai tegal flight langkha Char trego ka tung tung buibarong ohain bagay or bamsi milya khata. abo to hono haya do trek je hono thong aja kham ni je metronium pongtung abo je metronium hai kha abon nong ni bukhawa gas khana na je bufrugo aja tung mo chance nu sapnani exact karon abo je studio tampru boron to kisa to phele neno inka to hono abon nong abo sa abon romi man kha tal ni krung jago abo no abon next time mo tham ka tegal khana chai tori overall ka ham no sab ka all the best Resmi na nini uri bai kisa mukhang hui nagradi kolong ti kabang mang tongkha asuk taga brok di do sung joto thansa sini da sung bukha malai jak joto silpi ba nini asuk khorang ketui ke ang thangnai ni wok khana liab le tini bahai ke asuk tui pheka misti ta sai phai belai ke nini khorang ketui khatini nung je ontorawo thangmani abo last finishing o jeta rimani abo to thung tomani liya ekdom lota mangeshkar jebabe kam khlaite totrano ঠিক abo haike nung khlai rikhablaro belai tini lotani hai nung abo performance khlaika belai kahamkha tebo nini khorana jotno khlaidi do nung ang nona kaisa advice khlai rohano mane ani guru jeta phurungmani ta যে দিন নং পারফরমেন্স খাইনাই ও দিন ফুয়াইনিসি পারফরমেন্স খাইয়া কষ্ট কাংজরতে নং মুখইতা সাদি মুখইসাকে পারফরমেন্স খাইফ্র খরাং ক্রেক রও দো আপন মুইতো খাইদি নি খরাং বেলে কতই যত্ন খাইদি ওকে হামবাই Resmi ontrani dararara apa tadi handle lah musician please please skip chalo nung khnadi kisha upildi ashawan konono और samung sabar sab nung saja man Mem Nilima. Nilima na Nilima nung tumung live night tung ke sorry nagardi comments khaina nangma ba ma khaikya oro Nilima je babe thangka abun slide nin khorango ketiki khanakang abo sang handero Hambaisha. inke o jago kiche buji me angkha obo pai je kok samane ang kok sawan ang sawan da hna a sawan tam hinabo tori ang sawan kok da hina tuma a sawan ang sino ang shawan kono ka abono sposto kaidi angke ang sawan ni khis khanale a sawan makse khnai ding siwa o ucharan khaimar ono kicha kharui yakadita tabu nung saka ang sawan hamana sa ang le khnai dong ka a sawan nei hede ba meaning judang thai hede ba kahini ba abro ono kisha kaham khai ko buku
याफारदिता हामबाय हामबायसै रेशमी आंले बेल्लाय खोनादों जाखा हायसि हामबाय बेल्लाय खरं कते ते ओ दा बिसनो छामाने आ जगन आं बिकजे कन्फ्यूज सेकंड स्टेज आरो आ साव दे जे अब छामाने ताबसिंगो और नों क्लियरिंग खनबलेना हामबाय हामबाय मेम बुखु रश्मि इंसा आनि थानिवल आउटस्टैंडिंग जाखा हामबाय अब सिनि जासे सके सुरु कतै सिं जाखा भांगे कतै सिमि म तमरो फांसलु सन नि खराव गना गनका बेले बेले हामबाय तैबो नेक्स्ट राउंड नि खरं तैबो खनाथ कसन खनाय माननाय हामबायसै रेशमी कमेंट्स खाना नांगबा खरं तो कामनो दो रसमा बो कामनो रसब का हाइपना आनी कैसा सजेशन से दो एडवाइस बुया सजेशन खरं न कंट्रोल खाइदी उजे कलैमानी खरं कलैमानी न जेसे नों कंट्रोल खाइमाननाय नादिनी नि स्वीटनेस ते बारिनाय नों रसब मानी जे स्वीटनेस ते बारिनाय ओमफ्राय कलैमानी बो सामंगो नांगो बिब्रत होनो जों जेता आबर नांगो फायदबा हाइपना जतो जागा फनांनानै या ओमफ्राय जेहेतु रसम मेलोडी टाइप गाबनो नों मेलोडी भाइगे तन्ना बागै नों स्टैंड बाय स्टैंड खरं न बिसि लरे रियावै तन्नानै चाइतक दी ओवरऑल नेने रसम बेलाय खनातका जतो जाजेस न न गाहाम न कमेंट्स का ओमफ्राय जों नरनो तेबो बुसकांगो थानानै बागैसे जों कमेंट्स मा खयो तेबो सोलोंदी तेबो जेसे नों सोलोंनाय निने भोकल कंट्रोल आसनो नोंनाय ऑल द बेस्ट हामबाय बेलाय हामबाय बुखु रेशमी सिनो बेलाय के खनातो तो खाइ रसाबै खनार खाताय फाइदिं के जों ताबुक ते साइन हाय नेक्स्ट आइडल नि बखाक जों थांलाय दङ ताबुते बुकसो नर नाय दङ TTAADC presents Tipra Idol Season 2 तिनी थिएटर राउंड नर नुगै दङ ताय अब हाइकन तिनी थिएटर राउंड कम्पिटिसन चलि दङ फर्स्ट राउंड पाइमानि यागलो सेकेन्ड राउंड नि बखाक बसुं थानाय फियाबा ताबु नुगै हानाय सिन बसकांगो नेक्स्ट आइडल अनिल जमातिया फरिंकै सिं बनो नुगै हालाय सिन बसकांगो अनिल जमातिया जतो या पखलाइन फरि कमला नबार साबले खोनाय गयतरि कबनै हो लुजा कमला नबार साबले खोनाय गयतरि कबनै खनजनिया पिरि बोसो बगिखिरि खनजनिया पिरि बोसो बगिखिरि नखलाय बबाय सिसुलखा नखलाय बबाय सिसुलखा Choroy jani ni kamu kepeleng choroy jani ni kuwale roya mejang lang mani kuwale roya mejang lang mani ya jagna jadi khabai ho ya jagna jadi khabai
साबुलै खोनाय गय तोरी कबनै हो लुजा कमला नबार साबुलै खोनाय गय तोरी कबनै खनजनिया पिरि बोसोबो किखिरि खनजनिया पिरि बोसोबो किखिरि नखलाय बबाय सिसुखा नखलाय बबाय सिसुखा नखलाय बबाय सिसुखा Wow, beautiful. Belai ke khana to kai rasa be khana ka takuk Anil Netherlands ka. Kamna de mutung ka. Ani kisa kongreng tong basar kisa problem. Milton. Or sabung sab nang sajaman. Ang abakang no thangai Original singer sab sajaman. Abakang no thangai tongo sini sar Nondi Gopal Jamatia Sume Baksa. Ingin neng orno borosab raka Bishonat borosab raka Noni Gopal katang rasa yang nama. অবশ্যই জেসিকা বনো মা মার সামনে আবতাই যোগ্যা তাই আবা হাইকেনো তিনি কন্টেস্টেন্ট তাই আবা হাইকেনো জাজ नि बिसिङाव टाक्का रोंलायनाय लेट अस सी जों नुमिनि हानाय पहिलावनो सिनि सार नन्दि गोपाल जमातियानो सिनि बुसकाङो ताय आबा हाइकेनो कोनै बरक सिनि ऑडियन्सनि बुसकाङो रसाबि खनानाय जनो स्टैंड जा कैसा रसाबनाय बरक and angka kayo sini contestant outstand khainai sini judge no but let us see sawo busur tike khatogri mano okay hambai সাবলে খনাই কই তরি কবন হো লোজা কমলা নবার সাবলে খনাই কই তরি কবন খঞ্জনিয়া পিরি বস বগি খিরি খঞ্জনিয়া পিরি বস বগি খিরি নখলাই ববাই শিশুল থাই নখলাই ববাই শিশুল থাই হামবাই belai ke hambai sini sir actually bobo খুব excitement tong mani bagai ang bono asuk dipano se ni saraglia tai line tangsa sukpano rasabri rena musuk mani phiaba sini jorabo yago khajak ba phadi sing jora kisha hani bagai asuk kabang khana lailia ঠিক sini judges ni khok tike sing yango sini sir oroni yang tike chenglai sinu expert comments Anil nonotang thanai bosoni simi khnai phayo sir ang nini resamung je style nini khorang bang hamjago nanga contestant ni bisingo favorite nang khoraksa tongo ang nono last gal round ang nono kaisa tam hanam statutory warning hai nono ang say da je carefully khorang nok handle khadi till final অনেক সময় চং আং নন সাইদে বা কিরু নরং নতই কিরু চং অনেক সময় যে নরক যেভাবে কম্পিটিশন নাহারা থাঙ্গে খরং না স্ট্রেস রিমাং রিমাং ফাইনাল থাঙ্গা গায় গঙ্গু গাবনো খুব কেয়ারফুলি গতন দি তাবো থানাই গালা রাউন্ড নিসাই তিনি কিসান নিনি পারফরম্যান্স আং কিসা তলা হাইং জাখা তেসা আং গং খাই যেহেতু বুসকাংসি থানানি হে দে উকলুক নাহাইয়া বুসকাংসি থানানি আবন বাগै नेक्स्ट चान्स दंखो ते बायसा राउन्डनि
आपरो केयरफुली नों उनको खायदिता रोजाबदि ओमफ्राय सारनि रोजाबमुं तो साइक लाभ करै माने साना कक सिक्रै माहायता हामबाय मुरकि गोनां गोबां आबरनो रोजाबना थाङाखै जों सुदनसो मावानसोखौ बायसो आबो मुरकि गोनां उनको अनेक उनको दंगो रोजाबमुं कक थाइरगो आबरनो काम के खनावै प्रेजेंटेशन देना चाइतक दिन दो ओवरऑल उनको हामबाय सर अनिल सर परफॉर्म तो काम नखायखा फियाबा थांनाय गाला रावनि सोलाय टेक्सास जों एस्पेक्ट खायमेन न ताबकनि रावनो तिसा काम नायनै आंखाय रोसाबनानै थाङाखै आं बारबार बन मासावो सुदो खरां दंखे खरां हामखे सिमि बे रोसाबबाय रोसाबमाया फिलिंस तो बै फै रोसाबना नांगौ आंखाय ते कायसा को गतेनि अरनि रोसाबमुं जागावो बो बायसि सुल थाइ सिंनाय ताइ सा ताइ रसाखनु न दल खनाला खनजनिया पिरि बुसुक बिकिखिरि बो बायसि नुखलाय बो बायसि सुल थाइ हायसि नंताहिनि रसाबो निने किसे लिरिको बुलुङि दं हाबो खनजनिया पिरि बुसुक बिकिखिरि नुखलाय बो बायसि सुल थाइ ओके ते लिरिको किसे काम के केयरफुली नाय हामबाय मैम खना तो खने ने रसामुं तो हाइपनो जे जगह क्लासिकल जे ताबुक तिनी सार बो जे कोयते जगह अब किसा खनावे ते वसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने ट्राई करी क्लासिकल बेस अब तो रसामुं नेक्स्ट टाइम तो काम का खाई ओके हम ini sajungya te khorong ni khorok thangsasti omohai kongrai ngui tongwaika bo boroni dus no asukno ang u thanai galarano abo thanai bosoro saka india jamatia no hey nungtmai hai ung tongbo hnui hai surungu hai totora hai je rasani prosi kring thangpai bai thangpai hai ingkai jaya do totora no jotno khladi khub jotno khladi ni khorang no jotno khlai angke ni khorang thik khetongya mono jotno khlai angke rehearsal kam ke maklane ani tini to je saus funukha sini sar nondi gopalni bas kangus bonir samungno sinung saka sengsa saus khlai ga nondi gopalni samungno ba ke totra sung thungmai able angke ba sung saus khlai apa nung saus khlai ga thank you hambai te bu bas kango kaha ke rasani chesta khlai di belaka hambai sir O'Neil sir tabuk je sajak mani to no abro disappointed town di town hole phurung mani se baro hamjagi se sao false no asu saya just no surungnan bagi saman se angkha khayo baro magle list to khana saimi busuk tu biang te pia bang kaisa once kha khorang bai sabjak mani mani kai da logoi se khorang ni ra na jago chap mani chap na jago ra chap আর রাচাপ সে রিচাপ থাকা যখন বন কানেকশন ওয়ার্ড খাইখানকে বফুরগো রিচাপ থাঙ্গো আর রিচাপ না নংকে গরুং ওকে अंका और रिचाप मुं गरुं माने नों पाइप्लाया दंथांदि तेबो आबनो निन बैलेंसिंग खाइनानै दंदि आजा मुरकि माने आबनो और रिचाप गरुं सि नों अंका आबो कम्पिटिशन लेवल बा किसा कुचु हासे उइनो मानो फियाबा आबनो तामानादि ताम हले नों रा खरांनि रा चाप गरुं बाइल खाइना गरौँ गुसाइना गरौँ ता अल द बेस्ट हामबाय Belagi hambai tahu ganil sino kena toto kaya sabe kena reklangka. Hari ini sing tahu tahu saya nahai sini next idol ni bakal sing thangai tong tahu tahu busong di norok saibano theater round Tipra Idol season 2 ni theater round choli tong. Te apa hai kino next sini idol okay Samuel Koloy. Hari sing nungguin hal ini Samuel Koloy no. Joto ya pokok lain hari.
Sharik shal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang Sharik shal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang Laisha kaisha jab jagai bekerang soka Haini bagai birsai tananangka Oh laisha kaisha jab jagai bekerang soka Haini bagai birsai tananangka Kojelai ni jalabai toksa Bisawai tangnani nangka Bisawai tangnani nangka Sharik shal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang Belai-belai ke kena toto kai resabe kena ka Samuel Koloi. Pading kai sing sini expert judges on kok bini bagi tamu comment song sing kena nelin. Samuel, nini vocal tunnel to belai kaham. Hai pano, tini ingkai kisah resa mongkon nini je kisah je murki rok tongmani aro kisah missing kado. Ingkai kaisang ko ontarawo. Resap na nanggo honi resap itong mo bayangya aro bisingo hap na nangganang sikada kisa feeling rock kisa kom hai nukjagota emne ke vocal tunnel to ang kuno saya kaham ninem vocal tunnel ko oborong no competition jehetu oborong no muitu narde je expression feeling oborong no bahai ki tubna ni resap mongo throwing oborong se main aro missing thangkang keto kunjuro ko bakhanana ni tam hainga diba dry apon na kisam muitu nardi thank you Samuel emne to ni khorang kaham pia ba tini ne je performance aur samgo kisu jaga wo ne distion nukjakha angkai variation vibration rock thik ke khaina tongman abo cleaning solia abo ni bagai next round no nang try khaiti jate overcome khaimana ni bagai Samuel, korang tu belen kena tok, bas starting go ni ro kisah, hai ada, neng belen kasih kita mah hemat tong jakha, jangan like Sharik shal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu no, hai jela jamna nang na, oro kisah, ang abang jakha bat, overall kaham na. Samuel, yes sir. Tahu tu mungsa sekali yang ini bagi itu. Next round teaser sapur nomor kok selesion, hambai.
आं गोबां सालिया औ सार बेसे गोबां साबायखा सिं बाय फैनाय खानो अजनखौ नारो रोसिनो द तेसे काम के प्रेक्टिस खालायदि निने भोकल खूब काम दो निने खरंनो जत्न खालायदि बस कांगो ते बो काम गंदी Samuel Resabu tok nang kaham kan resab kha pia original compose khamai kisa different khai khana kokroi overall kaham no tam hola ang bo kisa khnai enjoy no khai tong tam hola o jaga wa ang se acting khai jak ba resab mo apoge am abono moi to mai no kisa enjoy khai tong hagan after all the best. Yes sir. Thank you, Samuel, for that beautiful number. Bele bele ke khana to kare sabe khana ka phari gai sing next contestant ni baka thanai next idol sini buskango phaitongo Plungs Mighty Riang. Phari lamsok lai ne Plungs Mighty Riang no. Phari jot ya khorobi. Next obo pick up khai kha abon bagai well done after all mane kobang ma jaga o beating belai mane changing tongoro chord change thango rhythm change thango aborono mane actually gani design onorom khaijak abono catching khaimani belai khana khana thok all the best. Nini para bro Dazda Kanchanpur. Dazda Kanchanpur. Dazda Kanchanpur obo asuk khorang kam tong haida. Ang belai ke khana thokja kan nini khorang no. Hambai sir. Nini khorango mane bibhinno quality tong. Lota Mangeskar ni quality, Asa Bhosle ni quality, একটা দেশা মুম্বাই নং ফোন খুবই খাসং না হ্যাঁ এত কঠিন দেশা মুংনা নং সিলেকশন খালাই রিজাখা যাই হোক নং বন কাভারিস খালাইকা কিসা মিশা তো সেকাং তাল বাই কিসা এডজাস্ট খালাইনানি কিসা অসুবিধা খান হাইবানো নং বন খালাইতলাং থাংখা বেলাকে কাহাম নিনি খরংনো তো খুব যত্ন খালাই দিদো Nini khorang ya abo chini সম্পত্তি si do abo chini সম্পত্তি si abona rokha khalai kam ke khalai da 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 diri da ra original je khanatok mani abon slai angle khanatok jakha nang rasap mani hambai sir hani bagi koi nai nang abon tikisisa rasawi khanarlang do चलो म्यूजिशियन उन्होंने कोई नहीं
da 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 da. Persib sawai tini wati sabanang pai kha jora bai mejang kha nang bai malai yo salo khale dong thok kha ko bai no mejang kha ho mo ko lo ang hang jang mano go ni ni mo ko lo ang hang jang mano go ni ni serang payu nai di kha pangani belai hambai resap kena ramani next round no nugnang thing no hambai Thank you, sir. Plongs maiti angla mung sapa sana kruka kena tongming hambai Taksa hame. Pelang sumaiti, asal ke kena thoka, sini buku surabi bayar sabda rasamang, amu kumui kena ini kan kau surabi ni rasai tengah ini makan kah, hambai bela ke hambai. Plong Smaiti, ang pronunciation tik deh kayak mana saya mia. To pula don ini korang ni bagi ang standing ovation dulu. Hambai sir, hambai. Korang belakang nak ketui, engai tabu sar nondi jatuh sama hai. Kesar-kesaro tam jani bo suruh bini korang kasih kena tong suang bo. Hambai. Asal ketui, engai jeng tabu kasih kau bahai kis hai tong pano competition no muitu narik di, tebo kaham kena cai tok di do. Hambai. Belai ke hambai bekuk Plong Smaiti sino belai ke kena toto kai rasawe kena ma bagai tai awahai ke na korang ketui beke sino belai ke kaksang rek langka. Awahai ke na pai nungin halen sini bus kango teu jen hai belai ke biplobi fight kena fighter. So nungin halen sini bus kango biplop Jematia. Pari. Joto nungin halen biplop Jematia. Pari. Ani sak mang bodeng, ani bekha bodeng, ani lang ba bodeng, hap soge, nung le thangkha, hap soge, nung le thangkha. Nini maya, nini kaya, wo kelegi tongo, no go chop jagui, tongui maya. Nini maya, nini kaya, wo kelegi tongo, no go chop jagui, tongui maya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bekhani kok hai tong maro mokol bai sajak teyenggo hamjak ma tong ki khapanggo nasik ma bai no sai maning thanggo denai bekha tong mani bai sanggo nini maya nini kaya wo kelegi tongo no go chop jagui tongui maya nini maya nini kaya wo kelegi tongo no go chop jagui tongui maya no go chop
belai ke hambai biplobi belai ke khorang ketui ke resawi kena dekat te awak kena jasoni kau busu zarati jaga senami makasini sararon ni yang tiket sing lain. Hai biplop. Hai nang to sering ke bahasa wai nini rezam perform kaik tangka. Nang rezam monggo habi tangka na hai matongo ang to belai kena tok jaka. Te yang kunu kuak salia do. Hambai sir. Belai kena hambai. Biplop belai ke kena toka. Ang ni digi na hoye or jaga kena tongo ke kese salok ma haisi kena matong siwa. Belai ke kena toka hambai. Hambai sir. Hambai. Biplop angni ni kaisa te bor nai thuk jakha. Tam saima nogo ki feel khaban rabo interesting. Nogo chop jagai. Oh अच्छा और ते उसे खाने लगे किसे? Nogo chop jagai. वाह. Hambai All the best. Manusia bina khorang bo yak jesik jangri da asung jangri jak haman kok sebelah na. No, kena to ke belek ke but expression. Nogo ki. Nogo chop jagai. Oh nogo sob jagai je obo expression. Je yak ni je. Tonya nogo sob jagang tonya. Orang asui bahasa wai resawi dong nai. Awak si kok. Hambai mem hambai. Hambai biplop resam kena toka. Hambai sir. Next round no kok selain. Hambai sir. Biplop. Sir. Biplop ni kok borok tuma. Biplop ni kok borok te. Kotor. Nona angle sengkrak sionai sengkrak. Biplobi ba sengkrak le. Nung sengkrak si. Sir, hambai sir. Ini sengkrak hai kan nung biplop klai punuk thangka. Hambai sir, hambai. Belai ke कहाँ निने expression कहाँ रसा मंग रसा थानियो बेसी अब खलाया गए आसक जरती के फन सुगु बेसी खलाया गए आसक जरती फन सुगु hambai sir, hambai. तबे ते बनिनी बखा हाब्रदी आंगवा निने रसा मंग खाना गए हाई लीला गए सीमा तोंसी Hambai sir, hambai. Western culture ta ni rasa मंग हाई खाता निने कॉक बरक बाय Western culture style Hambai sir. Belaka ang to obahai Western culture ni rasa mung rasa ya apa ni omo khana thok jar ha belaka na jes na nai kaha ke sana ka ni nang rasa mani Hambai sir. kaha nang kha apa na te kisa jotno khlai di next round go jodi thangma ka ke do tese kaha khlai di sana nila sa kokre tamul kaisa mane belaka hamnok mane ke Nini audition level simi the round change ngoi tunggu, aron ini development nuja goi tunggu. Kia bete bo nangko surungan ni kebang mat tunggu, tebo kebang mat mani tunggu ni naro je kasuk ya ko. Pia bano abano tahu hono mana upgrade lain utlang itu ngabo nin bagi beleka. Hambai sir, hambai. Belai ke hambai biplop sino belai ke kena to kai entertain klai kelangka te apa hai kena rasa mung belai kena to kai rasa wi kena raka. Pai tabok sing Sengkrak boman khangka bai Rajkumar boman nai abani bagai numini halane sine buskango Rajkumar Devarma next idol Rajkumar Devarma joto yapa kholain bin bagai Ni kothumase hamzak lai tong mani sinse ni kothumase hamzak lai tong mani sinse hai pano sajanai ni kothoma thei thangbo loji no tongai Bo gửi tháng bo mùi tô gửi đong nai hỏi pono sa jang nai ni ko thoma ni ko thoma se ham jang lai tong mani sin se hỏi pono sa jang nai
nini ani kothoma tong sinai ang bohai keno ang bai thui si thang ngai tha tong sinai ang bohai keno ang bai thui si thang ngai tha no no kare yang bo tong maya khao no no ang kong maya mùi tụ mà nay ang le lại thằng ra con nó mùi tụ mà nay ang le lại thằng ra con nó hắc sa lô thằng bố mưa nơi tông đi nini ane có thô ma se ham ra lại tông mà ni sung se hỏi con nó sa jang nai nini ane có thô ma hỏi con nó sa jang nai nini ani kothoma hai pano sa jangai nini ani kothoma hai pano sa jangai nini ani kothoma belai keno khana to to khaire sabai khana ka taya wa hai keno Rajkumar hainong do nai di yang mukut waisana raja khai no mono sing hambari kulpa ya asik sa khana to rasamong rasabai khana ma gai pari sini judges sun khuti ke sing boni expert comments sing khana laine sini sar or ni yang ke sing cheng laine Rajkumar Isa rasamong kisa ang kisa komi haing jaka do okay jeta chung all level o nong ni thane expectation khamene abo hai ngjaklia ta tobo te kaisa round tongkho nin 100% ready a jaga do Rajkumar Isa rasamung to khana thok apia ba kaisa no sajak nai tongmani ke hai rasamung ni goinang hangke boni rasamung ni boni variation vibration abono ঠিক খেনা যদি নং বনো ও ক্যাচ খাইমা খাং কে আপনি জেরে সাম খানা তাও ও তাইবো বনি নি আ জায়গা রগো বেদক জানাই তং খো ভেরিয়েশন ভাইব্রেশন রক আকাশ ডেকোরেশন কাম খাং কে জেরে সাম খানা তাও দো নেক্সট পারফরম্যান্স তে সুযোগ মানে তে তাংসা আপরো কাম কে খাইদি দো হামবাই Rajkumar sar song je comments kai katabu angbo borobene agree over no khana de okay hambai Rajkumar Isa kok thai kok thai serai serai ke sanani try khaidi kothoma kotomaya kothoma nini ani 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 ya ani hini abrong no nut khai talang di rasana thanga ke nini ningtam sanan na abno nang sposto ke sadita okay next round no kok salai tebo Rajkumar Isa Rajani busalang ke si Rajkumar bole nang Rajani busala de haile nini rasamung to nang kaham khane rasai thangka nini sak sak to rasamungo rasamung no rasak he rasamung no jotno ke mar sanai hai korai kobor hai ke hai khari thang tal rongi thang rusai thangkheng ya rasamung to thik tongnai haban khana thoya khanai do kar rasamung no kuti kher sani chesta khlai di do nini rasamung to halaha hapane mane rasamungo madur chokrita mo hai modur surkri to hai rasamung khana thokla hasi nini rasamung hapane teksa kaha ka jotno ke kuti khlai ni chesta khlai di khorang nini khorang no kaha ke rasamung by adjust khlai di ke kuti phainai bisini tikhlai di melody phainai ni khorang ni melody do mono mui to khlai di nang siping nai bele silping ka u jinis no matong nai do overall tapus ka te kisa tong khoble mono kaha khlai ni chesta khlai
राजकुमार sir और उन सब फेंका बेलाई competition ni matter ba nung taisa kaham ke practice ke phena nang mani chengprugo nung kuno mote rsabai thanga gan ni sur tungo kesaro ke kauthai phono kurikha sur phono kurikha je composition tamo tongona composition ba se mile liya mai kang ja khang ke semi abyang gan kaisa thangai tongo music kaisa thangai tongo amor nung next te ke sarong tong khabon bagai nung apro ahoi tangundi karon tam hola as a movie chine react acting khayo da bisna rchabo ang direction rio aro tai kwangma kauthai na buta hoidi sur no buta hoidi no kauthai bu hoika sur bu hoika ama ike chung bai ke khnai justification khaimane ba abono no muito naru din next round no tai ke satungko kam khaya chat all the best Belai hambai tahun Raskumar sungno rasabai khnari klangka sung thaisingo nukha sengkrak boni yagulo Raskumar tabuk tamujani barno saimeya tangkhaba nungina hanai nongni biskango barmani no tamo barno golab da barno jawa da barno nungina halai ni sini biskango bukuk barmani debarma joto ya pokholai ne ko masaya khebe khano go bathaya khani ko masaya khe khashirangya nang logi kiri khe mong shabo khaina mo chongya nang kurui mong shabo ko chogliya shanoi thangni basanai nang bai khani basanai imang no de mok thang chong jagla nang bai no khong khana ni mang na sing te te mok thang te ya te omo tamo tamo omo tamo wang kha omo tamo tamo ang tamo wang kha omo tamo tamo omo tamo wang kha omo tamo tamo ang tamo wang kha Chayat Dong macam mana wan sugai tanggayane Nokha gurum ya wei wa ma hai wat mukli shawkul khawo bekhakul khani chong phrim budu bongo ere ere tangai khano no mangbere không khana ni mang na sing te thei mok thang te ya te omo tamo tamo omo tamo wang kha omo tamo tamo ang tamo wang kha omo tamo tamo omo tamo wang kha omo tamo tamo ang tamo wang kha ang babon thajing cycle tamo jani barno saime tabu tamo tamo angkha tabu nuno sajiri abuke golab da barkha na jawa da barkha sagradi tam barkha khum to jotono baru ambo joton barkhata pari ge jotono barkha ba sini jaje suni khawa busu jorte khum bari makha nai legranai ang yang sinar saror ni yang tin chengsinu barmani rechapbui to thangkana onek jagao scale bo kisa kisa fair like ya do inka o je resamung ni je composition je style nang abono tebo juice ke resam na nang mani kok thai je throwing abono no expression no kaham kai tu khang kai ni resam tebo khana to khmo jeng abono nayo do next performance kaham kai khadi khumbar barmani
माने खुम बारो बार माने आंखि बेला की खाना थोजा काइसे हामबाय सर हामबाय अब किसाफानो करजा करै खिनु खां आने ने फीलिंग जेबे तो फेके जेबे एंटरटेनमेंट के हिसाब खा अब ते सुलजाक नहीं करका आउटस्टैंडिंग जा काइसे हामबाय सर हामबाय बारमानी इमाम खाना तोखा सेकंड स्टैंड जरो देखी सब मने मने अब ते बेले खाना तोखा हामबाय मैम तब स्टार्टिंग में किसा अबंग खा किसा आं किसा अबंग जा खा करे नेक्स्ट टाइम अब खाइदे ओके हामबाय बारमानी स्केल अबनो खेल खाइदि किसा किसा कागो कांगनानि नायो कागे अमाय कें खाना रगो निनो सामुगो आबागै स्केल अबनो नायदि किसा बारमानी सर तम बारमानी खुम बारमानी ना अब तो सिनी सार नंदी साका ओंके तामो तामो खा अब नोंसि सायमानाय नों तामो तामो खा आरो सबै खोना रखासों न तो निनि सिनि सार सामानि माने स्केल हिनि सामानि स्केल तो नों शुरू থেকে स्केल रमैनो थाङो हापानो स्केल रमै थांफानो नोंगो रसाय थांफ्रखे नुट सरगम निजे नुट आबनो ताकेप्लेदि जेखाने रे दं आरो रे खलादि गा दं गा खलादि नी दंके नी खलादि आबता आबनो सार साव सानन चेष्टा खलाय किसा किसा कासलेना नाय अब खेल खलायदि तबे नों आं नु खानि नि तिनि रसा मनि स्टाइल नों बारमानि नों खा बारानि नायसा खानो हामबाय निनि बुमो बे बाक्सा खेनो हामबाय तेबो काम को सिरुंदि हामबाय abano tabuk sar song samane abo kono muito nardi ang sana maka bose overall tamo saja khai maka nini khorang ni balance khorang jenur saprugo nini ja kauthai no bo balance and khorang no ya karnai bo balance khorang no tonan nang abono control khai din sajak mani se abono muito nar khana no next level lo kam performance khai mane all the best thank you sir Belake hambai bukuk barmani sino khana to to kai sabai khana riklangka fighting ke tei jain hai non ni buskang o tubai tongo bukuk Rebiki Tripura. Pari nungin halai ne sini buskang next idol bukuk Rebiki Tripura. Mogol bai janu nugo bono no hamjago sani ko barfuro Gulapi kukur lama bang masih baro Toksa topila kukur kapal nogi bang cawi biro Kecakor mo gulapi kukur lama bang masih baro Toksa topila kukur kapal nogi bang cawi biro Nashigri nai kebe banai thotho Mogol bai jano nugo bono no hamjago Mogol bai janu nugo bono no hamjago sani ko barfuro boroto shai malia Mogol bai janu nugo bono no hamjago Mogol bai janu nugo bono no hamjago Mogol bai janu nugo bono no hamjago
Belake hambai bukog rebiki tripura sini bagai belake kena toto kai resabe kena reka pada ingke sing tabok sini yang sini sar saroni yang dike ceng lai sini sini expert comments rok kena bagai. Rebiki Tripura. Resabung kaham no resabung kanung sultal ro romoino piaba mana sogdrop ke resab mahai ke matong jakhani modeo. Tamu malah korang ni tay energi ti bina nango. Aje sikla sogui borok sikla sogui je tung thomani. Julbuli ro phayang tongo expression no. Angkai topon nung surtalo to nung ruphewo no tongo pronunciation to thik no. তখন যখন গান খনা থর না কে আ জায়গা কিসা মুই তো নারক না নাও আপন কারে বিভাগ ন কাম খাইখা অল দ্য বেস্ট হামবাই স্যার দেবতী নিনি খরং বেলেকে কাহাম ন তে কিসিসা স্কেল তি সাকে হামখমো গান নি বাগে নিনি খরং স্কেল খুব সম্ভব কিসা তলাও থাংখনা gat kaisa ti sake sanai ta abo angnono suggestion di mansi belai lemongka nang resapna ni bang cost khari sabi tongka tobe ni performance ko kaham nangka khorangno teisa kaham ke tikrani chesta khlai do ar nang jokhon resabi tongu nono kintu nini srutarok nahori tongu nangke nang asuk mokja ke resabi tongle srutarok nono hamjaya khanai mile kisa wari burik rokphang nita resapro teksa expression hono samune expression khlai okay Devika feeling so samani try khadi khana feelings ha samu next round to teser sapinai apro obno note khadi resap mung nang resap mung bisingo ma habnai nang hai nang resap na nango resap ka abo haya resap mung bisingo habaise nang marsap nai bakhani tubdi nini feelings nini je bokhorang naron tubdi ngake resap mung te bakhana tok nai okay হামবাই স্যার rebiki angbo okok no sanai sarchong je cyclang mani feelings faina nangne resam to nini belen khana tokha tal bai sur bai joto na khana tokha kisa feelings te kisa ja sar soro chama hai or samung sakne khumbar furu humani o je sar soro je kok nan comments kai ke obon om hai ke no te kisa ang kai kokre okay next time kaham ka khai di okay am bai also resam to khana thauka boba aro kisa ang saran mu songmani ke hai resam mung kisa tekse decoration khane ne nango tekse feelings te sin sai thanga sini sarja song feelings bai resam no resap na nai si sodo nung khorang kaham resap na kereng hai simi bai resam no khana thori mania bo khani jokhon koplo yang gar samung apro khana thoya nai bo khani koplo na nang nai bo khani koplo kang ke srek khlaiwi bo sak bo khoma basa busgare ab to hai jinis toiba paine te je feelings te resap na nai do hambai Rebeki nini khorang to sweetness tongodo khorang kadaino haipanang thajing hemon to sar sama hayang tak sar nondi bai ba kok no sai tongmani scale budoi kisa kaisa se kuzugong kai nini khorang tebo sweetness ka kai khana kumo nini scale nang ko choose khamani abo budoi kisa long khana nini bagai nya kai overall nini khorang kadai sing tongmani nang tesa abono next time kitte kisa tisai khagen kai onek samay skill ni bagay bo onek khorang ko abo haing do ngang kai tabo jeta salemani je expression feeling obono tuise rasamu ekdom bini body pura angkongo abono kisa feeling tui khai dita te jotono kaham হামবাই hambai Belake hambai bukuk rebiki singno belake khana to kere sabe khana reka tai phari ke ta hote buk song sing sarapsa lenglamani bekhak thanglai 10-minute break sing nalai nei phiaba ta hote buk song norok kono jaga ta thanglai di sing norno sini screen o sing phonuk nai thanglai sal rogo thanglai salo
sini contestant rok sini winners rok bom haike borok sekangi thaka tai bahike paikha aborno sungphunai tai opening ceremony sini season 2 ni aborno bo sungphunai chaitok lainai tai aba haike no in the meantime sing chikon sa break nalainai break ni agulo sung tebo khnatok rasamung ro khna lainai tai aba haike no next round no sung tebo entertainment rasamung ro sung khna lainai abun bagai kono jaga ta thanglai di haina hai ki beli phari 10 minutes break sing nalinai boni agalo te sain hai norbai malai phinai belai ka hambai हम जग देखुम ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले देखुम ना हम जग देखुम ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा हम जग देखुम ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खल देखुम ना हम जग देखुम ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा
बेदिना जतन हामबाय Belai belai ke knato to ke resabe knare klangkasino and tahute bosong angka ke nor jotor khatu khajang jagna tai awa haikeno teu chai na hai nor ni buskama ang trini title prize sponsor bung sai khnarnai Tara Sankor Industries Private Limited borok singno sponsor klaika scooty tai aro trophy bai tai awa haikeno TTA di sini hapang ni bukhak tike first prize manai 2 lakh rupees second prize 1 lakh rupees and third prize 50,000 rupees. Abo ni bagino taute buso nor tebo knatok samung rok nor khnai manai phading ke taute chai non buskang nungui na harnai Basrang Deberma on the stage please. Phadi sing joto bin ba ya khol lai ne Basrang Deberma. Hajat hangai boring hortongo Gana thangke no kumai thango Hajat hangai boring hortongo Gana thangke no kumai thango Kugo kiri kakok thayani Bini mungkai shabir jatongo Nungani puilani ko Nungno ani pai thakbo khano noa Asukha rewo rena Tiyasa
Rutu gairutu manya Nikuma bini huija tango Rutu gairutu manya Nikuma bini huija tango Pepsa kawo na harnai ba Kongo aro no achugibo Nengani Puilani ko Tuno ani Paitako kano noa Asirka Ruo Rinai Tiyasa noa asirka ruo rinai tiyasa kano noa asirka ruo rinai tiyasa Belai ke kesang dodor kai rasamong sunok narik langka basrang di Burma. Awa hai kena tahu teh busong ang semenya nor busu dorati ke interest na hari kanawi tong. Piawa tabuk nor nibus kango belai ke surprisingly kaisa information man mabai nor nibus kango tabuk sini Executive Member tai TTA di sini Youth Affairs and ICA Department of Teitongai sini Sir Suhel Di Burmano koi nahana yang odang so paina bagai sungo rasamung thaita tangsa khnaran bagai Phari sing joto bin bagai yama khorlain ladies and gentlemen oro belai ke kok khatai klayo tamnin ba Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Bakaktike Tini Season 2 Tripura Idol Grand Opening. Apni bagai boni thaniwa je rasamong sing khnai manai. Belai ka angka khayo bobo khorsa music enthusiast taya bahai keno belai ke rasap kereng rasamong musamong bai boni haparobo kerengjak. Abahai keno tabuk bo abu ban kerengi tongko. So Bini kukti geseng, or samung thaisa seng, kanai nalai nu phari. Tahu te bung song te chai nai, bini bagai, ya pakhor bai nu phari. Hello, try chai nai, chai ro dohai na kar di. Hello check. Hello. 是把谁是奈的你啊你जानो खाथाइरी मानी बेखानी कोनो शाना हिमानी बोनी Sinai tini ani jano khairi mani bekhani kono shana hin mani boni khani ha shiba seyeng sinai tini ani jano khairi mani bekhani kono shana hin mani boni khani ha
barbai kiyang mani ano barno sebai kelangka o ani kumbu barno jeno barbai kiyang mani ano barno sebai kelangka o ani kumbu barno seba seyeng sinai tini ani jano khakai di mani bekhani kono sanahin mani boni thania ani yang chomani kothai kothoman sanai mani o ani kumbu barno ani yang to kothai kothoman sanai mani o ani kumbu barno seba seyeng sinai tini ani jano khakai di mani bekhani kono sanahin mani boni thani bekhani kono sanahin mani boni thani Ambai belai belai ke khna to kesang do te sai ne hai rasamong suno khna rik langkha sini em sir suhel deparma abo haino talented ministers robosung sini hapang osung mani dong abni bagi taute bosong tai ta wana no dong sing teibo sagangai thangi manan nei sing kha khayo tamne himba sini buskang osung no lead khai tangai ro borok belai kaham position no tabok singno tui duli dong nei sing kha khayo te abo hai keno taute bosong phadi tabu nor ni buskang te chai ne hai tui phai phinai rasap kereng bokuk Sushmita Debarmano phadi sing jot to bini bagai te chai ne hai ya bakhoro be lam sok lai ne
शाले तो वान pohor kereke shale dong te kereha hale dong van dong nai kereke hale dong te kereha shale dong van pohor kereke shale dong te kereha hale dong van dong nai kereke hale dong te kereha hak jalangai wan chung na kere kumai thang na nang chumai ha nung kereke ke thang dong van ani lang kereha mokol gana no 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 yaki ani mokol kereha mokol pili puru no 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 yaman mok thang dong te imang ha gai tin thang puru logi kerei ba yo shampini no ma mokol pili puru no 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 yaman mok thang dong te imang ha gati thang puru logi kerei ba yo shampini no ma shan shani no girang nang ba ang kele kumai thang na nang chumoi ha nang kerei ke thang tong hwan ani lang na kereha mokol gana no 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 yaki ani mokol kereha nang kereke ke thang tong hwan ani lang na kereha mokol gana no 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 yaki ani mokol kereha ani mokol kereha ani mokol kereha hambai Belai hambai Sushmita Gangke City second runners-up season 1 ni Tip Rider season 1 ni Paringke tabu nungui na hanai dong ni buskang tewi sen hai Bukuk Rahel Koloy Bohong Gangke City first runners-up Tip Rider season 1 ni Paringke bono nungui na hanai ne dang so Rahel Koloy on the stage please.
Welcome back after the break, and Teo Chai Noi Sung Kivili Pebika TTAADC presents Tipra Idol Season 2 Norni Bagai Teo Chai Noi Tui Pebika Tai first round sung Paimani Yagulo Tau Teo Chai Noi second round sung Baklai Tongo Tai Aba Haikeno Sini Yang judges Robo Jota ready Tai Sini musicians Robo Jota ready, and so Padi Sung Tai Bishi Diglalia Jesel Dakti Mono Asik no Dakti O Sung Cheng na bakak thang lai tai sini contestants rock jot ready theater round tini choli tongo tai aba haikeno theater round ni yagulo dos jona select lai semi final round o thangai abni bagai joto tiar tong khana ne angkha khayo fighting kai sung joto tai bishi deglai awoi nungui na hanai sini buskango Ashmika Deborma. Teo Chai Noi non buskango Ashmika Deborma. Sing joto ya pakorobai lamsok lain pedi. खानो शरुवे नदी खोगे हुई खानो तातोनी दी नंगबो खानो शरुवे नदी खोगे हुई खानो तातोनी दी लोग शांगन खेनांगानी काउपंग खाशराते मानी नंगबो खानो शरुवे नदी खोगे हुई खानो तातोनी दी नंगबो खानो शरुवे नदी खोगे हुई खानो तातोनी दी Shuduk boya shibi fayo Kano pehno no angring haro Shuduk boya shibi fayo Kano pehno no angring haro Aichong jorai mano mano Mukhango di tini nang paino Aichong jorai mano mano Mukhango de tini mapaino Nangbo khano sharuwe nadi Khoge hui khano tatoni di Nangbo khano sharuwe nadi Khoge hui khano tatoni di Loge shangan khenangani Kabang khashrakte mani Nangbo khano sharuwe nadi खोगे हुई खानो तातोने दी हाँ खोगे हुई खानो तातोने दी हाँ खोगे हुई खानो तातोने दी Belai belai ke khana to kate Chai Noi sabai khana ka bukhok Ashmika Deborma. Padi sing diglai oi sini expert comments sing khana le nai sini. Hello Milton. Ashmika और सामने तेवशर साबला नंग please कैसे स्केल दिसला और सामने थाचिंग निचले कैसे दिसला दी long खानी नि खरांग आंजे बुझी मानी ते कैसे दिसला सामान नो कैसे दिसला दी कैसे Nangbo khano sharuwe nadi
hayo tanan kosto mona okay correct padingkai belai hambai sini judges rok actually bo jago komitong abo naina bagai tei kaisa skill sakao tisher mani aro nukjaka borni borok abo lo comment khlaine puila sing sini sir oruni yang tike chenglaine comments first round tabuk second round first round ni je performance by tabuk second ni je performance nang khaimeni abo compare khai first round ni abo kaham tomani tabung kisa buda nini bo jetan naimeni ab skill ni beper tongo o skill nang rom thani onek somoy tolani skill khanka bokel tunnel kaham ke poriskar ke phayango khanka skill choose khaitini kaham ke choose khaidi sikada emne nini tang sakang na saka khorang belekena kaham khanka buskang thana bagi competition jehetu ba obono kisa khunjukai narak dita do hambai Osmika belai ni khorang kaham thangnai ni je first round bo motamati kaham nor sabkha tabok bo kaham nungkha phiaba teksha nung follow khaidi nini tune mone thik khenarak nani bagui overall motamati kaham nor sabkha Osmika yes ma'am kaham nongkha tekisha o je to bo masadane rusam mongba tekisha obo ke rusam nani nangmani kokri overall to kaham no hambai ang to tam sanai je nini nonom jaman mani nini samuk khanawoi je skill low skill or tong na high skill or sab kan kini khorang botei abo ang examine khaine mani je manma to mankha kaham ker sabdi next logo different type ni samur sabdi same skill or tar sabdi nung high skill or samna ni chesta na nung high skill or samur sab ka tamang nai nung low skill samung abo normally nung sabi man nai ani high skill an khorang soge ani nung high skill sabi ata tong di jasa masa high skill samna chesta na di tola ba haino automatic phai pe ni nung kusung ni sa manong kang kan nung tola ni automatic resam manai okay om kacha nung nut khai talang dia awang no suggestion khika Asmika yes sir ang nini risam khana thokjaka puila nibu hamka tabuk nibu hamka tobe o scale kisa disturb khlaika abo nini nung rehearsal khlai thani gosi nini khorang abo ekta jaga tong do abo nung rehearsal khlai pro deli nung phoi o khlai udara modara tara sini tinta stage tong do rehearsal khlai jana nung udara na bo khlai di tara na bo khlai di mudara to chung jotono khlai mano kintu tara thangnani pro tabok nung thangmalia sikate obone ke tara hono scale kusuk high scale ke tara hono do ke lem o gorgos reward sumani sini sar orun sar samane gorgos rehearsal pono nung ma khlai nai ke lem phai nai ar tarani scale no nung abo rehearsal khlai ke nini tan khorang resapnani loi phai nai do nini khorang o tong si ktima sini khorang kintu nung practice khlaiya o jago nung thangi simai hani si thangi angke ba thangi naigerale kusu kasai mano joton kasai mano hapung hathai kasai mano abo kasai mai ang thangi angke kasai mai ta kasana ni chesta khlai do abo ang suggestion kaisarka na da kahamno motamuti kaham Asmika thasi first performance daitawul performance kisa pattern different mon bage kokhenok jakna but kaham no kintu thasi ni nokhen kaham ke sinikha tabung dasap nong je kisa tamana folk based Indian মানে Bollywood type বা folk based type নিয়ম কে হয়তো আনো আরো তাইসা আসুক মানে বাহাইকে আবনো থাংনানি আবনি পেদান সাইমিয়া নং থাইসিনি ও নং বেলাই সিনিজাক গান থাইসিনি নিন আমকে নিনি পেদান নি আবগে নং নিনি নং যে সিমানি পেদানি ফাতারো বকিসা সরনান চাইতদি আপ টু কম্পিটিশন পাই আসাক অল দ্য বেস্ট okay sir Thank you so much, Ashmika. Belai ke khana to kai sinora sabi khana ka. Taya ba keno tawte bo song tabuk table full on musty, full on entertainment tabuk sing khana itango. Second round no table khana to samuro nor khana manai and table enjoy khana manai. Pari numina halen sin bus kamo tai khorsa idol triple jamatia.
Jotono yapakorobe lamsogleno triple Jamatia, please. Shingradi, Bathagradi, Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi. Nashingradi, Bathagradi, Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi. Nashingradi, Bathagradi, Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi. Ashung nai thoke nono bomut tai tagla achai ma loge nono shuba mungkhala Ashung nai thoke nono bomut tai tagla achai ma loge nono shuba mungkhala Ingraji bahi nono no hai beauty Bangla bahi nono no hai sundari Kokor bahi no nai thokti Nashingradi Bathagradi Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi Nashingradi Bathagradi Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi Ani Kokhaisha no Khanawi Tangdi Beleke hambai triple. Ang Taijingo Jeta Cyclang when Abon only Jongo. Full on musty, full on entertainment. Tabo Kanana Nisin is our sorority NTK expert comments. Triple. Yes, sir. No triple performance no kaito. But kaisa serang Thai manika or Zamungo Taisa Boroi Buri Kroksanung Sinia, Denka, Tamo Denka, Boronung, Nin Paisi Hamza Nasing Keba. Taisa cocktail clear, Kaye, Nung Taikis a Korang or Kobor type ni Korang, Mane, normal Korang ya. Abo Paina Mani cocktail loge. Abo Kisa Comino Nuzago, otherwise, they won't look Hamno. Jorano on Ishigi Macholu. Okra Nikiriza Wahida. Amore. No Hamza was hiding by no problem. Right. All the best. How much, sir? Triple. Yes, sir. Taisini participant climate sai. Tabungni go tekisa resamung kaham hai ilengka. Habana o sini shar samane abhani. No nukta dustami khlai si tabuk dusai biadeba. Buskango burikam lai thangai si nung ai kar sabi adeba. Sarai proto dustami khlai gun thik no. Kintu nini khorang no u dustami khlai phane khorang no thik khlai rodi. Ni khorang ajaga khiklai di. Aro hey naisingre de hima bangya bole. Naisingra di hothane o sur kahan khiklai. Naisingra di ai ke sur kahan tikhlai ta. Hey naisingra di aiya do. Hey bathagra di Naisingra di Bathagra di aba ekta melody sur tong do o sur no tikhlai di te kaham na sam kaham nang kha
तो तैसा चेष्टा खालायदि निनो सुरो कक थाइरकनो तैसा स्पष्ट खालायदि नो ट्रिपल Isa. बखाबाय रोजाबदे एवरते जे आं बखाबाय बाइक रोजाबनाय हिनि मानो बखा बिसिंनि फिलिंस ताव दारासं जे साइथां माने नन ताम सागाबा फिलिंस बाय रोजाबदे हिनि साव हानो रोजाबना नाखा रोजाबखा आबाया द फिलिंस बाय रोजाबदि रोजाबमुनि बिसिङाव हाबै थाङै रोजाबदि और सामुं ताम सानानै नायखा और सामुं बिसिंति ताम सानानै नायखा ताम फुंनो नायखा आबनो बिसिङाव हाबै रोजाबखा आंकाय रोजाबमुं खोनातकनाय हामबाय हामबाय सर बिपुल आं अ कगनो सानाय रोजाबमुं तो खोनातका तासुंनि से अ राउन्ड तो खोनातका सेकेन्ड राउन्ड तो इमप्रुव बुंखा ते सासुं जे सामाने अबनो माइन्ड तो निदि ओके हामबाय बिपुल Isa. एमनेट बेलायनि खरां काहामनि एगेते सिं फिलिंग्स साइ थांलायो बो इंलिश वर्ड आके सिनि कक ब्रो बाय साना थांखांखा बो जों फिलिंग्स माने ना माने कबै खालायनि साकसन वान सहोयनाय दि आं सि खङै दंखा आनि थानियाव साबो खङै दंखा नै वान सगै मतो हिर सामनि अबसि आं खमानि आं सि साकसेस खङै दंखा नै वान सका एकदम कबै हें थां अबते हि खायदि माने कक सेबो फिलिंग्स केना नो आंखौ बतायखे नोरसाब खांखाय नायदि बय बाहायनो मिसिमो सं साइथां बुखा बुझगरे बतायखे रसाबदि हायनि साजागमनि नेक्स्ट टाइमो जर्मन के ट्राई करि दो हामबाय सर ट्रिपल सर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड किसा बेटर का तफनो द ताल नना आप्रुबो साका ताल लो किसा खेल ना दे किसा स्पीड और थांगै दङ दो हंगा जाजेस रक तो साबाय क्या कबां न अब न जे फीलिंग ती रोजाबना नांनाय हेदिबा नों ताबो नासिंगरादि बाथागरादि हिनै रोजामा बांयाबा आरो नों नासिंगरादि बाथागरादि आबरक माने रिक्वेस्ट ब्लेबा गाबनो आबा के फीलिंग तु मार सामनाय ता हेदा गरे सामुं नासिंगरादि बाथागरादि आबो बकायसा रोजामो ये आरो कुनो फीलिंग करी गाय आबरनो किसा मुदु नार देता दो हामबाय सर बेलायखे हामबाय ताकुक ट्रिपल ताइ फादिंखाय जों ताबुक सिनि बुसकाङाव नुहैनो हालायनाय ताइ खरसा आइडल बंखाय सुभाष देबर्मा फादि जों जत याबो खरबै नुहैनो हालायनो सुभाष देबर्मा सिनि बुसकाङाव बखा शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय धिक लियो आनियो बखा शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय ननतिनि अरनुगे ननतिनि अरमाने ननतिनि अरनुगे ननतिनि अरमाने शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय धिक लियो आनियो बखा शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय धिक लियो आनियो बखा शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय ननतिनि अरमाने ननतिनि अरनगे ननतिनि अरमाने ननतिनि अरनगे शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय शक शक सैमालिया तुमा खलायनाय आहा हा हा
salsono mohai shalo nukmani afrono ang sinilang mani hai salsono mohai shalo nukmani afrono ang sinilang mani nikuma sai maya nini koptono no sihor nani nikuma sai maya nini koptono no sihor nani sak sak sai malia temak lainai sak sak sai malia temak lainai dik dik keliyo aniyo bekha sak sak sai malia temak lainai dik 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 keliyo aniyo bekha sak sak sai malia temak lainai nonotini orang mane nonotini orang nugi nonotini orang mane nonotini orang nugi sak sak sai malia temak lainai sak sak sai malia temak lainai sak sak sai malia temak lainai hambai hambai belai ke hambai apa hai ke no entertain khai thangna nangnai sini sarvishona no jessa ke ban manung nai oro tabuk sini buskango rasamung teuse mar sa phinai singbai baksa please obon obo mar sa phinai tamni hinba sing tabuk ekdom full on masti otongo tai full entertainment or samani logi logi o sabo mo sajang nang seimalia asu tongnai ro ma basana yang khakhayo tinile pura power tiner sidi abo pro point sini ba rasamung rok semar sabong kai nono bufur point di sini yang tamuni ning oro mafai angke basawi ba mania de nikhe ba tong thok na de hai angke basawi ba mania de tini salana tini nailana tini salana tini nailangdai sak sak sai malia tumakhlaina sak sak sai malia tumakhlaina dik 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 liyo ani obkha sak sak sai malia tumakhlaina dik 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 liyo ani obkha sak sak sai malia tumakhlaina nonotini oro mane nonotini oro nugi nonotini oro mane nonotini oro nugi sak sak sai malia tumakhlaina sak sak sai malia tumakhlaina sak sak sai malia tumakhlaina notice khlai ke nang notice khlai klian nang nga paithago jeporpano nang 3 bar mukhar sabai paidi sak sak sai malia tumakhlaina amhar tanita 3 bar sak sak sai malia tumakhlainai sak sak sai malia tumakhlainai sak sak sai malia tumakhlainai paithago nang tam khlaini musung khlai kang thamano 3 bar puro gir samdi abo bo sak sak sai malia ni bagese khailia nya ke bagin khaipe kamu mujika sar song no bono masau norle expert borle tau se jengdrop khu apro bo sak sak no saimi ange resabi jongmani ba koroi phan thangana abno khoma khairidi pia padi sini expert judges oni khukti ke sing khnai nei lene pula nini yakti kheno chenglai grasinai nang anu leng su kable tabu sa phaimani tabu kok ma saune heda commentary padi points ulo yaglo point rejage ho point ulo pok thanai si acha so bas pula round ni slai second round no nang kaham sabka apro ang bai kutuk jama da thik ka semeya buino kobita khai din sero homani oke bele nang anu kobi khailia hambai belaka hambai yang lo sing in saroron yang lo thanglaisnai ei subas sir khorang to nini kaham nang thasingo nini first round bosaka haipano kaisa kok je rhythm by rechamung cholimani abo first beat ni muitu nardi oje theka ri tongmani aro nini rechamung ekdom ঠিক kalaina nango nia khai abo speed ni rechamung go nang jodi kichatia uslo ba buskang thanga kena kisa rechamung nangko ngoi thango to phanang sao aje first round sai tabu
को किसा बेटर खाइगोन दो खरं खाय काहाम प्रेक्टिस खायदि ताल न मुइतु नारक दि ताल ताल करिं खाय रोसा मुंबाई ठीक আছে थैंक यू सुभाष सर बेलायनि खाम रोजाब खा फार्स्ट राउंड निसलाय सेकेंड राउंड बेलायनि खाम खा फियाबा किसिसे जागावो अन्तरा चेंगमानि जागावो किसिसे ताल कासलाना नायखा फियाबा उलक तेसे हायनो हाय तेसे नों आबना ठिकना खायग्लां थांखा ओवरऑल बेलायनि खाम रोजाब खा दो सुभाष आंले ने नरसामुंग एन्जॉय खायके हायसि खोनातखा ऑल द बेस्ट फार्स्ट राउंड जेटा थांमने आबो निसाय ताबुंनि राउंडआव नोंनि पारफरमेंस हामखा गाहाम नंखा आमके ओ जेटा सिनि सारन सामानि लयगो तंनानि दो लय तंना आम तो द्रुत लय निरसामुंले ओंके द्रुत लय निरसामुंरनो बाव लय थिक तंयांके जागा जागा नुटो खिखलाय रजाबियांके खोनाथय खायपे तबे नों कभार खलरिखा आबो नों किन्तु सिरुगि तंग नों बारो देराखा दो जों सिरुगुइ दं सिनि नुट देरा माने सिरुगुइ दं जाय होक आबनो खेल खलायदि द्रुतलेर सानानैका खूब कष्ट किन्तु आबो जागा 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 नुट खिखलाय नों ताल बाय लय बाय बाक्सा मा थांनाय बले खाब्रं जांनाय रे सामुंसि आबनो अजनui खिखलाय खिखलाय थांखा काम नंखा हामबाय सुभाष बर' समाज सेम नोटै आलगाला तामो सानाबा थाइसेन्स लाइ ताबो खामखा फियाबा काइसा माने अमनो बेटिंग खालायबाय बेलाय वर्ल्ड कप मुइतो दं साइमेया इंडिया कम रान खायखांके सेकेंड बे बुसानानै गेला बेलाय बेजाल नु ताबो बुसाखा ठीक नो किन्तु आइ आंनि स्कोर फार्स्ट स्कोर आसो खामियान बागै ताबो नो टेंशन न दंगादि ऑल द बेस्ट नाइसिनि रिजल्ट Thank you so much. Belai ke khana toto kai rasabe khana ka takuk Subhash. Taya bahai kano phari nungin halani sini bus kano tewishan hai next idol. Bongka Naputi Jamatia. Phari nungin halani sini dangso bukuk Naputi Jamatia. Belai ke hambai belai khana toto kai rasabe khana ka tai shine hai sini bukuk Naputi Jamatia phading kai sing sini sar ni yang tikai sar sor ni yang tikai sing comments khana lain belai khana thau kai rasab kha organ
जेफोरखौ मिउजिक भिडिअ पपुलार थामो आफोर आबो मुइतो मानिरि खाताइसा नीलिमानि खरां हाइखाना मातंखा ओवरऑल किछा कয়েকটা জায়গাও पिचो माने सगैया हाइखे मातों किन्तु आबो नों सिजाया हाइखे लांथांखा निनि आबो एक्स्ट्रा टेलेन्ट नहिमानो अदरवाइज काम दरसाब हामबाय सर आपत्ति दे नापत्ति निनि खरां तो आं पुला सेंक्रो निसिनि साजा खरां कतैमा ताबो निरसा मुंगोखे निनि जे ककथाइ जे यूज खालामनि ककथाइ रसा मुंगो ककथाइ यूज खालामनि अब बेलाखे कहाँ के यूज खालाय नांगो वो ककनो यूज खालामनि बेस कम तंगो जेमन फाइदिं के हाइदि के माने विभिन्न धरनेर उच्चारण खालायथानिबो निनि तिनिनि रसामुंनि ताबक जे रसामुंनि उच्चारण बेलाखे आं खाना थकजाखा नों जबाबे ककथाइनो हुंखाता हायखाने ककथाइनो हुमाबाता शिल्पी रगनि ककथाइ उच्चारण बसि ठीक खालायनि नांनाय सा हंके सा गा हंके गा ओहाय उच्चारणता एकदम कहाँ के उच्चारण खालायनांगो नों ककथाइ सानो हि रसामानि अब जबाबे नों उच्चारण खालायका अब हायखाने उच्चारण खालायनांगो दिनि बेलेके स्पेलिंग गथ हकजाकता दिनि रसामन जागावा बेलेके खाना थकला हामबाय तेबो कहाँ के सिरंदि दो हामबाय सर नाफुति सर रसामुं तो खाना तखानो बर खाना तक जमायना खाना तक जाखा पियाते खाना तक जाखा आं निनि रसामुंनि जे बिसिं बिसिं जे सामुं खालायमानि ततरानि सामुं खालायमानि आरो बेलाय खाना तका अब ओरिजिनल सिंगार से ओमाय कर जाबे ओमाय केरक नगर जाब कायसा कायसा जागारगो आरो अब निनि एक्स्ट्रा टेलेन्ट नहिंचे नाय आं बेलाय हामबाय तेबो कोजो कासाथि हामबाय सर नापति दासिम फर्स्ट राउंड तो कहम न रसाबखा ताबक बो आं निनि रसामाने रखना तक जाखा ऑल द बेस्ट हामबाय मैम नापति यस सर बेलाखिनि खरां काहाम बेलाखि खाना थक फर्स्ट राउंड सोलाय सेकेंड राउंड तेबो हामखा हम ताइखे जुरि रसाय दं खांखे नवबैसे कायसे सिंगार कत रोङै माननाय हामबाय हामबाय सर काम न रसबका नेक्स्ट नि बाकी प्रिपेयर खादि हामबाय सर बेलायके हामबाय सिनि बुखुक नाफुति सिनो रसाबे खनारका तै जजेसनि कमेन्ट्स मानखा फाइनेंगे सिं नेक्स्ट सिनि आइडल बनो नुङिना हालाने बंकाय विश्व कुमार देबबर्मा फरि नुङिना हालाने विश्व कुमार देबबर्मा सिनि बस्काङो यापा खरबै फरि जतो Agini tong thok sa thorong biang kemai thang baikha Agini tong thok sa thorong biang kemai thang baikha Hoi laki to kiti kere khaborok Hoi laki to kiti kere khaborok Suleng baleng ang baikha Kothumani kok agini tong thok sa thorong biang kemai thang baikha agini tong thok sa thorong biang kemai thang baikha otaku obuku biang kemai thang baikha Agini ber makaham tabuk tekerikha Agini ber makaham tabuk tekerikha Budok sakhi mol teng teng bo Tese thok lang niya Tese thok lang niya Tese thok lang niya Agini thok kaham tabuk tekerikha Agini thok kaham tabuk tekerikha Boho bukha sama bo Kuse kag lang niya
kaglanglia tema bosawe hamai sebano sawe hamai tema bosawe hamai sebano sawe hamai agini tongthok sa thogro biang kemai thang baika agini tongthok sa thogro biang kemai thang baika otaku obuku biang kemai thang baika otaku obuku biang kemai thang baika otaku obuku biang kemai thang baika Belai-belai ke hambai takuk Vishnu Kumar Devarma sini puskang belai ke Karnataka to kaya rasa Karnataka fighting ke sing sini yang sini saroruni yang tikai sing cenglena expert comments. Tamang ka Vishnu talo tamu asuk talo nara gyan nang rasa mungrok te kaisang ke pronunciation ठीक के खाई दी pronunciation रख नी एकदम को clear के फाया दो sir खरांग नी साइड दंगो खरांग ठीक न दंगो फिर नी उजी ताल रख जो दी नी लोगेरी yang खाई रसा मुंगो आराम नंग yang थंग प्ले है दे try खाई दिया बरोनो Bishu আর সামুক্ত বেলাইন খানা থকা এন্টারটেইনমেন্ট খেলেখা ফিয়া বাবা যেহেতু জাস্ট খাইনে নাঙ্গো আও কম্পিটিশনের ব্যাপার সিকন মাকন বল টংহাকে বাবা বনো রই রনানি সিনি দায়িত্ব তঙ্গো নিনি ইসে টাইমিং ইসে লস নgi থাঙ্কা যেটা বার হিনজেটা যেটা সং মানে আবা তাল কাকতই 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 নgi তঙ্গো সং আমতাকে খানাকা বনো নেক্সট টাইম রগো নং ফলো খাইদি ট্রাই খাইদি যাতে তালনে ঠিক ঠিক রনানি বাকি sir sir ওকে Nini khorang go tamong khanang tam kisa khorang kisa oh madam ang ekdom perfect ngai ai tong ani sak sak bo hai nya da mood to kisa kri hai ba nang mood off hai yang rusap ka masa to thok but nini mood off om hai ang khama tong kha ko kri all the best hambai thank you nono khasong mani to amai ke man phaili yang theater rauno gala rauno ni ne cham khanoi jese khana tok jakha amon slete bo khana tok ke khanawan hone ang wansok mani theater rauno nangan bakha sabai ya samile tamngai ningam hai khlai ka nini bokharang muti ni reza kongrai manjak te nang sir sir kongrai manjak asamani ang tebo ketiki khanawan hone ni bokharang tini but nang khanari malaya tini sir an ekdom bekhanang sugang Gereng sogya ko makha kayo. Resabi maya haing tong nang satisfaction yan nang resabi. Aw sir. Asig amo hay ingan nang wan sok mai. Da kokre next rogo malai keto malai le niseng kaham tong di. Bisho khata thidi. Do nini ora je quality tongu nini khorang ni base je kaham ta. Nabono ठीक जगह use makhlai do nung nini daramani ko taisingo ang saka mane khana kari gira sanai hi hai 12টা একটা দুইটা জরা hai siri khok khangke ba kongrai rong ma phaibi khata abosi actually khorang no jotno khlai tongoni nangnai pressure kick takhlai khorang no do khorang na pressure kick takhlai di এমনি তো মোটামুটি কাবার খালাই তুলাংখা হাপানো সার সংসাকা বড় বড় কিসা কিসা ত্রুটি বিচ্যুতি তমু ফার্স্ট উন্নত তেবসি হাময়াং খানিনি আব তাবক নিও তেকিসা লে হামমান হালেংখা আপন তেসা হানান নাংগুতা দো কামকে প্র্যাকটিস কলাই দি বস কামতে বা গওনন abano bisuno amo dabisur ni kausurung jakte mane tebo high level one sok mane phiaba tini omai khaman lia thasi pulan sambo tabuk to thasi like kisa improve jakno phiaba over level lo jetano one sok mane amo hai khanung phunuk malia ngata oro ontrap hai belai khano tege sagabo je high nudo thampugo high pitch thampugo ni khorang pura baijak abo clear khano sijagai tong mane khorang baijak ne no problem khata baidi next round no shape ma khan next floor te kam khai sir hambai
Belai ke hambai sini Vishnu tai khathi jegri tahu te bong theater round belai ke next level of lang na bagai norno belai ke tough competition of lang itong tai aba haikeno sini judges robo aba haikeno borobo judge maklai fighting kai sing tabuk tai khorsa sini idol ni bakak sing thanglai nai nungin hanai sini buskango Jewel de Burma phari sing joto ya pa khorobai lamsolai na Jewel de Burma no Kasle khani bukhani ni phaishi tong thai ru tu go ni baicing Kasle khani bukhani ni phaishi tong thai ru tu go ni baicing Shawir sidin ni khani kono Shawir sidin nini khani kono bahai si tong nayang sai chung Kasle khani bukhani ni paisi tong thai ru tu go nini baicing Kasle khani bukhani ni paisi tong thai ru tu go nini baicing Kema saenggo waisha malai mao muani denangka nini wutung payo telangka nengani kapan koge telangka nengani kapan koge nini kukjini kujangma angle ani kama tongka reke wui mokol mariwo nini nai thok manonukha Shawir sidin nini khani kono Shawir sidin nini khani kono bahai si tong nayang sai chung Kasle khani bukhani ni paisi tong thai ru tu go nini baicing Kasle khani bukhani ni paisi tong thai ru tu go nini baicing Kasle khani bukhani ni paisi tong thai ru tu go nini baicing Belai ke hambai Jewel de Burma sino rosabai entertain khlai rakha fighting ke sing sini sar sorot neng dik chenglai nai bani expert comments ni bagai Jewel thaisin simi tabuk taisa kaham kha angkai no thaisin ke mukobui feel khayo tabuk ke mukol khologi no feel khayo anyway kaham to hono khorang ni balance na taisa control khainan jai tawdi otherwise kaham no khai all the best Jewel yes sir nini first one ni je participant khlaimani bo sai tabung ni participant khlaimani rasamu hamkukha nini tisa hamka hini manhune angcha khata borok to sanai borni kogno nini khorang obo hai rasamu ngono sweet khlagi tabuk je rasamani ta thangnani khub sombab nang jaikhe songi nailiana tabung ni rasamu nini bangi sweet khlaika
belai hamka ঠিক আছে কাহাম যদি নুনি নাম্বার আকর অঙ্কে তা বস কাম তেবো সুযোগ মাকে তেবো কাম খাই দি Jual. Yes, sir. Ang notice khair khata nang sa pro. Samung te anje khekya. Phia ba kangsa jaka thangi thorsa sunduru kang. Taungi sunduru no sawana. Kema sanggo nini waisya malai mavo nin utum muani danangjat nini utum payo nang artam ni saban nini utum payo amahaya tamoni nabo kasai jol jang mahai nini utum payo sangnai nula nini utum payo ni tang tong jiong ko thor sudur ka blai amahai tang nei next okay sir sorry Milton no koi nai or rasam nai rok sabo sab saja mano rasam sabo sabo ini bus kangen asuk sabo bung tamo sararun by mem okay born khuti rasam khnai nyalen na obviously nang bay ang to utum ni rasam pai lekya heda sing bong ni bo khnai nyalen eh khnai nyalen kai rasam pai comment rok na lachina borno tabuk comments khnamani yagulo rasam ni bagi ang nungsine तासिंग नि साय जुएल ताबुक नि तेसे बेटर रंग जका अब तो चिनी जे दारा और ब न सिज बिन कथे बेन सिजा बिन खोक्तु नि रिसाब जक और सामो दारान साय मा चने तेबो काम खे बट खरंग तासिंग नि से ताबुक नि बेटर रंग जका आंगो थैंक यू रसाबुं ते बेलाय नि खाना थक रसाब नाय रो केसे रसाब नाय रो बेलाय नि शिल्पी काम रसाब जक First round is line ni tabuk, second round ni belai kena kana thoka. Okay, all the best. Ambai sir. First round say second round to hamka. Hai pano, nang je starting go jokon tal bay romna thang tani. Aron nang kisa leri thangka. Oh sir. Nang a tal bay thang liya ta. Gangkai aborono mutunar gangkai thasing bishanot samani. Je pronunciation ekdom mane kok thai तामना एक्सप्रेशन खाइतों बो आबरनो जदि ठीक तुइमां हंकाय आपर से रसाम खना तो बोले है दे जों जेरकम माला साजगो मालानो पद्रपद खुमरिवै साजो हंकाय विभिन्न कलर उनको खाइगंकाय आपर से खुमतां बो नाइथगो के चिनि खरंग नबो जों अबा हायकेन उनको खाइना नांगो जखन रसाम उनको खाओ हंकाय बिनि जे मूड रसामनि मूड तामो साना नायखा आबोनो किसा बुजिदि गंगै से रसामु तेबन खना दगो गंगै खरंग कतै के फायगा थाजिं फर्स्ट राउंड से ताबो खरंग कतै के शूट खायगा निनि हामबाय सर हामबाय absolutely pari ke sing nungin halane sini singer sono kunai oro sungwe baksono tongoba pari please ang norno nungui matu businai please madam sir nor kunini no yang phalidi tai ang sini taku juel no bo logio tongino boroi baksa rasamungo logir thun mic to sinyago kunei tongmoba borno jono kaisa maya farsinai Kasle khani bakhani ni phaisi tong phai ru tu go ni baching Kasle khani bakhani ni phaisi tong phai ru tu go ni baching Shawai ri sidina Nini khani komu Shawai di sidina Nini khani komu Bahai se tangayang sai chung Kasle khani bakhani ni phaisi tong phai ru tu go ni baching
Kaslekani bukhani ni phachi Tong thai du tu goni ni paching Hambai. Belai belai ke hambai sini judges rono belai ke khana to kai sing no tabe khana raga te aba haikeno borno sing hambai rikul pe tam nimba tabok sing je platform a jogoi dong obo belai ke crucial platform abani bagai oroni 20 contestant ba idols ni bisingo 10 jon ase sini semi final thanai abani bagai belai ke tough competition phaidenge ojaro sing nungui na hanai nong ni biskango bukuk Bukuk Shabnur Tripura. Parikai sing jota ya pokrobai bono lam soglene Bukuk Shabnur Tripura. Tini horni ku boy bantela tini horni imang ba ku boy bantela ang le no ma ba ang le no ma ba ani khao moi to man kha tini horni imang ba ku boy bantela tini horni Kubuino ngan ne ang khakayo tinini a imang. Padi sini sar oroni yang dikesing first comment sing khana like ranai. Sabnur. Yes sir. Thasingo tangai aba haike resap mayana. Nala tabuk busak kam kan resap kha. Hambai ma'am. Kana toka pia khunju kaisa mani nang pekani angle no nung ma bai au kale desha angle no nung ma bai na nangya krungsa jaga nangya kisi sha tolo angle no nung ma bai haise angle no nung ma bai
आंले न न नुक मा बाय हाइसिंना नंनाय ओके Yes, sir. Resamung to resaman khanai tongma ba belai ke khana thokja kha tai singo to nung ekdom durbol mai roksali ana na Sir, ke tabo as phan phai ke ba sir, kuchu kongrai, khorang baizai. jayo apro bo kongrai tabo kongrai ke tabo as bhai ke phan phai tension ta khlai do nini belai khorang khana thokse taboni khor resamung belai khamka তবে নিনি উচ্চারণ ন কিছা সংশোধন খাই রেসাব দি ঠিক হে উচ্চারণ খাই দি আং নং ব তাম আপতি রক ন ঠিক হে উচ্চারণ খাই দিতা নিনি রেসাব মুঙ্গ যেতে তোমনে আবনন তা ঠিক আছে ওকে হামবাই স্যার তাবক পুরা করাই হাইখানো ফাইখা তাবক জানা যাই ফাইখানা তা স্পিড একদম রেস রিমাখা থাইসিংকে অমো এনার্জি ফাইয়া তংমানি কিন্তু তাও ফাইখা অমো নং পাইফ্লাইয়া তনা নানাই তাবুন এনার্জি ন হেসে থাইসিনো তো তাই কিফিল মানলিয়া পাইথং পাইয়াথ নো ম্যাটার কিন্তু খরকসা সিঙ্গার চাপনাই বরকবা তাবুন এনার্জি ন পাইফ্লাইয়া তনা নি ওয়ানসুদি অল দ্য বেস্ট হামবাই স্যার Belai ke hambai bukuk Shabnur, belai ke khanato kai sinor zabe khanarka, and it was Power Pack Impact. Tabuk, pari nungin hanai sini buskango, singbono bini bung bai puilao sing sinia, pia bai ke sini kah makai sini kesam belai ke rasap kering sar bimol de Burma, bini mung bai se sing bonus sini manka. Amani bagi pari nungin halai nong ni buskango Aitor de Burma. Belai ke sungbai baksa tabuk khanato thokhe rasabe khanaron nang khakayo Aitor de Burma. Sung joto ya pokholen bin bagai. Naito korni talki piro jaduni mukhan logo ako kiri menai piro jeng shawai nokha Naito korni talki piro jaduni mukhan logo ako kiri menai piro jeng shawai nokha no gai shirang piro khapang tong thogo ki sile malai piro Bishikatalo, Naito korni talki piro, Midani makhang logo, Ako kiri menai piro, Jeng shawai nokha. Marete we kothoma sajakiro kumpui baro motom share dongor bokoro Laibu marete we kothoma sajakiro kumpui baro motom share dongor bokoro Tabok potongo halo bolango Komponi bahai motomo Tabuk potongo Halo bolango Teni bahai motomo Aito korni talki piro Jadoni makhango Aku kiri menai piro Jeng shawai nokha Naito korni talki piro Jadoni makhango Naito korni talki piro Jadoni makhango Belai ke hambai Aitor sini buskango belai ke khanato tokai rasabe khanarka padi sini expert judges roni khokti ke sing khanalen sini sar soroni yang tike sing cheng legranai
performance belak kaham keno khai kha overall but kisah last digo lyrics miss thangna no problem all the best I thought participant khlani nung phage participant khlani prostuti nai ma phaine nok ni tension na yakari ma phaine do nini ang taisingu basaka nini khub sambhav paribarik kono tension dog tong nung ekta gan phana kaha ke sabai mania thang puila ni no bahai nung lyrics bul khlai khibika ta gute oisa hai last dige sthai no sin nung bul khlai khibika sthai to nung sabai thangka ontara pai pai sin nung sthai go rom phai ke bai ke nung korpika ba abo nung ekdom chonchol tong ni bakha do mane nung rusa mungo habui tong yata alka manusik babe nung alka dik wan sugui tong abo ni bangi nung koro segade abo haita khledi স্বাভাবিক শিল্পী চঞ্চল নামাং নাই আইফানো যখন নং পার্টিসিপেন্ট খাইনাই প্রোগ্রাম খাইনাই আপ্রো আ গানো সি নং বখার হই মাতনাই আলকানো অঙ্কলকতা নাই দি সিগাদে আবো নং তিনি আং যে সামানি আবো নিনি কাহামনি বাঙ্গি সামাসি নং কিন্তু সিনি বেসকাঙ্গো বেলাকে ওয়ান সবজাক বরকসিদ হামনানি চেষ্টা খাইদি নিনি অর বেলাই তঙ্গো sini bangai nang balai dorkan nang muska okay sir Ator ang to asamania din nang mohaingan hnai paper kuplung sian hnai ang masuk tongani but nang answer pulen answer no bunung automatic sio tabungi pating answer no bunung automatic sio omainka abo one to one ni abo jeng one to tongmani ba ang one to tongmani aboni fatar 파탄이 사뭉 타가니 뭐 tamo sik tension exam pressure tong ki exam na nini mukhangono jeng nugui tong je nang ekta kun na kuno tension na khari tong nang omhai ke nugjagi tong ta na kokri next rogo malalai ne kaham ke nang resap di practice khai di resap mung ang bu pokrak no but ang pokrak chaimono resap mung tangi pok abo nang resam bising hai beke pogo nang resam bising sekali ning tini extra tension na harjak nang abon bagai ingkhana hne ang khasongo kokrei next tebo tonghubla lama kolomai himjak nai okay malai sir aitor nini thani om hai quality tongo nang tebo kuchuko kanai okay manthung mai athung theta dagon tike athung obon does not matter na happen nang khata bedi nini life nang thanan try khedi nang tebo kusugo kanai okay hambai ma'am kaham kai tebo obade sakthari thangdi sakthar thang salsa success ngai karon sing siwo nini baba bobomuti borokbu kajai bon busa hisabe nang bumung narak na nangnai phanani busa hisabe nang sakthari tongha salsa success ngai do hambai thank you sir tamang khabai tor nung to pura style simi ontara resabi si thanga tang style no nung taisa pokjak ba tam kok thai tongmani naithokhorni tal kipiro jaduni mokhang nogo okay teitamo ato kiri monei pero chungsawino ei akongna sanan tam pokjak thangba khorang bani ni shoot ngi tongmani ekdom first round second round busak kaham performance ri tongmani nang last row abo pokjagi abo actually athukri bo aitor bo athukri no abon bagi singkhana kuri abo hoito ba angi mano abo bo abono mongkhunani tesa sakno no mongkhunani abo koroma haipa nangkhana kokri abo olo joto managing i thanai tru gang khakhayo Belai hambai, I don't nung sing baksa belai ke khana to khaira sabi khana ka phading ke sing tai kaisa idol ni bakha tai khorsa idol ni bakha sing thangne sing tai bisi diklai lia tai jai na hai nungui na hanai sin buskang Benjamin Koloy phadi nungui na halai ne Benjamin Koloy
Shal jeng sama Dal bersama Shal jeng sama Dal bersama Shal jeng sama hai hamjang maani Dal bersama hai naitok manini Shal jeng sama hai hamjang maani Dal bersama hai naitok manini Obkanono riwe rishuka Kubui Obkanono riwe rishuka Kubui Bekhani ojala nini bagino amjak maani nini bagino Shal burung wansugo ani jaduno mol burung malai jeng kenino mo haike no tong nai kaya sak ang nang bai mo haike no tong nai kaya sak nang bai Obkanono riwe rishuka Kubui Obkanono riwe rishuka Kubui Obkanono riwe rishuka Kubui Belai hambai Benjamin Coy sini puskango belai khana to kai rasa bai khana ka phadi sing expert comments khana ne len sin judges ni bakakti kai sini sir Arun chengnai First round, second round te se better resap khana hai matongo ekdom फाटाफाटी gai naigana ta tam next hai da good luck Benjamin belai khen khorang khana thok sang bu khana thokha Belai ke hambai sir Okay, all the best. Benjamin, rock star. Thank you, ma'am. Belai hambai. All the best. Hambai. Benjamin. Yes, sir. Type 5% je tongshu. Type 5% tongko. 95 kamaka. Type 5%. Next round logo tumung sogi kya hangkai neng. Up 5% no. Eraser kriti ba. Eraser bra kagi hangkai gudal berogi neng masa kamanai. Type 5% tongko pia. Oh, sir. Ang tam saka buji kenale, do tam sa salasa. Type 5%. Type 5% tamo. Type 5% mane ani korang masogi kene ko mane nizini on. Mane neng buni kobi khair sab tong man kok siblena, kang samon neng bujin dong lena. Yes, sir. Engkai next round no tumung neng sogi kya, engke u 5% tai kitung go keringan nang nai do. Oh, sir. Engan bla. Yes, sir. Mana mana nyusun? Just akhirnya sir. Okay. Benjamin. Nini samung belakhe khana thoka. Hambai sir. Taisingo je first one je the climbani abuni sai tabuni tekisa better khana hine mahnu. Hambai sir. Gate bu nung kaham khir sabde nini belakhe ai drutoloi ni samung speed up samung nini bangi sweet khlai nini khorangota. Tapi tekisa gurung mani tiklai di do. Awesome. Neo serai khorang hai ung tomani abono sari rene chesra practice maklai ni do. Practice u sara urun samani muito de to. Rehearsal khlai pro tolani khorang no practice khlai ni ya abono practice khlai di do. Tola bu khlai di, saka bu khlai di, kasar bu khlai di, ai ke khlai di ta. Nini khorang jagao phaye ko do jaga khikle di abono khorang kaham sini ni khorang do asa khlai jodi tak ni round tiki khangke ta buskang malai finai te oisa okay Benjamin angke buini kauno puito khaya tungmani Facebook Instagram ro belai ke viral mani nini gan rok tui audition file nagra thung lahi wasuk tong ta anja sasuk tong ble busuk kaham bersam nai nai mani
पुला ऑडिशन तो नॉर्मल लग सका फिया बा नो सीरियो आसु के कासा कासा फाइ दङ ता बुंजरा तै जुइ थां दङ हामबाय सर बेलाय हामबाय बेले के हामबाय ताकु बेंजामिन ताई अब हाइकनो सुनो टेबो एंटरटेनमेंट फ्लाइट दंदी ताई आंखा खायो टेबो इम्प्रूवमेंट जों माने माननाय ताई अब हाइकनो फाइदिं गै ताई साइनाय जों नुङैनो हालायनि सिनि बिसकाङो मिसमा कलय जतो या पखरबेन जतो चल Tini actually original scale ben rasab dakhana correct habun bagai or rasamong no ang tabuk sin judges oni thani ang koine bom hai borni khao nangka okay sini like for sir Hemanto sana sekuri khain khaba abo tam ni bangai sini sar sorot sali abule ang saimaliya Taisingo nungjer sabani abo to scale ni beparti sini sar Bishonat Saka o gano ni scale thik kalai khana ni mahnu nung kisa perfect ke sammakha kaham nongkha taisa practice kalai di do ni u jeta thangni ni project samane abo na ani kok practice ni khorang no khalai di saka ma thangnai tola ma thangnai ni khorang belai ke ni khorang kutisi abo no jotno khalai di do. Yes, sir. Misma. Yes, sir. Pulen selai tawak kena thoka. Pulen round selai. Yes, sir. Oh my goodness, sabdi practice mas practice kaidi. Next round rogo sogi kyange tole tebe norok kaham ke mar sab nai. Abon bagai tinorok pai kyange no nogo thange practice ro khaidi. Tumung next round rogo thange kar sama nangan. Yes, sir. Hamai. Misma ang bom hai nang jaka first round is second round to tabuk ham jaka sa jakanin okay all the best thank you ma'am Misma first round is like second round belai ke khanam toka okay all the best thank you sir Misma no first round ang tam samani
feeling ti resab di ini saman he da Yes, sir. ek tabu na di nang feeling ti resab kha resab mong no enjoy khe kya abon bagai ni ne resab mong khana to kha mane boost tamne bagai khana to khan nang nije na nai nai di je resab mong ko nang habai thana nang nai ta ango ajaga nang habai thang kase ni naw resab mong rogbo ekdom nangkhori phainai ngai first round second round better angka Thank you, sir. all the best. Thank you so much. Bukuk Mishma, suno belai khana to kai rasabe khana dik langka. Phari numin hanai te sanong ni buskango tai khorsa idol Dinesh Jamatia. Phari numin halai na Dinesh Jamatia sini buskango. Joto ya pokolain bin bagai. Phari. Oh jadu ha 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 Shere shere ganao dabog Hui hui tonjag bukano romui to bodi Shere shere ganao dabog Kapang kogna phainai no romui narbi O mare le re ta tongdi nang rose rom siji O mare le re ta tongdi nang rose rom siji O mare le re ta tongdi nang rose rom siji Korok dingra Janggo tidama Shashang ke bihinte ke Besuk nai thogma Oh besuk nai thogma Korok dingra Janggo tidama Shashang ke bihinte ke Besuk nai thogma Oh besuk nai thogma O mare le ta tongdi Nang rose rom sidi O kiching le ta tongdi Nang rose rom sidi Shere shere ganao dabog Huyai tonjak bukano romui to bodi Shere shere ganao dabog Kapang kogna phainai no romui narbi O mare le ta tongdi nang rose rom sidi O kiching le ta tongdi nang rose rom sidi O mare le ta tongdi nang rose rom sidi Belai belai ke hambai Dinesh. Dinesh. Pula ni round ni slide or round no tek jan hai. Ang semi atam ni jani bo. O break ni yagulo tebo pawa bari baika. Ang kakayo borni totrani rias tebo khaija khana o bisingo. Khana ne sini sar or ni yang tike puya. Expert comments. Aba hai no Dinesh first performance tai second performance tai sa better angka kai performer hisabe ngai te competition ti ki tona bagai jeta nangmani joto thik to ni boi bus kangwa agona chesta khadi do ngai joto no thik na tongo tabo better perform khaiga second first ni sai Dinesh nini perform first round no belai ni kaham second round no belai ham ka ang kok sanan musung thang muta hai nang khoroksa artist na ne bagai je guna boli nangmani bebak ni niya gotongo ni basa gotongo nang try khaidi nang sini jagai thangmani all the best ambacha Dinesh first round no wasuna khna tokha overall performance mane ni expression resab mane khorang ni vocal babang no perfect nin bagai kaise yapa ambai me ani ba kok se sajang ni krikha
बुझो तो सही पे भी क्या नेक्स्ट राउंड उसको क्या के माले लेने आप लोग कॉक्स लेने भाई तो दिनेश हामबाय सर दिनेश थांनायनि रोजामों फार्स्ट अब जे रोजामों अब तो चिनी मैडम मानुषी जेटा नों खालामोन अब ना प्रशंसा खालामोनी अब आंबो चाजाखा फार्स्ट टाउन न ताबुंनि गानो अब तो नों बेसी अब तो खालायलिया आइखने कंट्रोल खालाय मारसानाय रसानाय शिल्पिंग के हाकन मारसानाय दो कम मसादिता मसादी कक्रै हाबन कम मसादी ताबुंनि गो किसा चाकु थांनि नो किसा अबारं हाता हापानो नायथगु सिगदे नायथगुसि तबे बेसी गोबां ताख्लाय दे हायदा ओके तेसा निनि ततरानो बेसी शास्तिता रदि खूब सम्भव प्रेसार होय दङ नों खरांनो हाके ताख्लाय दि खरांनो जफरफा जत्न खनारदि प्रेक्टिस खालायफानो जत्न के खालाय दि गोबां ओभार प्रेक्टिस ताख्लाय दो खरांनो नार हामबाय सर दिनै अर टिकेट दान नानांखाय पैसा बसुल न परफॉर्मेंस थाइसिनि नॉर्मल रसा मोसे एंटरटेन खाइसियो खाय ताबुंबा तेबरति द फास्टनि सॉन्ग बा हर फनांसि गाता वेल डन Thank you so much, Dinesh. Balai ke khana to kai suno sabai entertain khai thama bagai. Taya bagai no phari ta hote bugsun. Tei sai na hai sinu puska no muina hanai Ananto Jamatia. Ananto Jamatia phari sing joto ya pokhor bai lam sok lai ne. Obka, 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 obka. Nono tui busukse koto masaika, nono tui busukse imang banuka. Obka, 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 obka. Nono ang tuyule nukung kagela, nono ang tuyule nukung kagela. Soya barong bating met tua pun sahai yak siak derawan suma keri ko boru boru kai hayung genang gei rutung nai ti ang hai mandela met tua pano nu senu gela kung ta choti kogres di ang banyang le phai pai ti kung ta choti kogres di ang banyang le phai pai ti nono dei busuk se potho masai kha nono tui busuk se imang banuka obka 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 nono tui busuk se potho masika nono tui busuk se imang banuka nono tui busuk se potho masika nono tui busuk se imang banuka Hambai saunoti jasa imang nukang semalia Piaba sini judges rock norok tiada tong semia kau saunoti jasa imang nuka sagradi Ani loge song paijak Hai ni bagai nota naidi hai ke si cehara on sijak tong nu gede ayang sini audiences rong nu kisah nai sigradi ono to abo ki nung kajak jak oh angke sikla sing dong leno no takut konon to chalo sini judges rong ni comments yang tiket tesan hai sini saror ni yang tiket ceng lain अच्छा अनंत जों जे फार्स्ट राउंड नरनो जे जों जे सामानि आबनो नर पॉजिटिव न हानाब्ले ना ए आबनो बागिना ताबक सेकंड राउंड नर न साम हामै दङ नर जो दाबनो नेगेटिविटी ना हाका बा कक
go bakawa sitra kai na kan kai abo resam nairong ni ko ya mane phasing uthang ya ta kai tabuk norok abono jodi muitu khai tabuk performance khai dong kai obo better performance ka hambai sir hambai ononto first round islai second round belai ken hamka hambai sir kam kir sabdi bas ka oi thamanai all the best hambai sir ononto ang bahino first round is second round no sajaka hambai thank you all the best thank you ononto insa resamung to belai tong to resamung heda insa mokhang rogo kise smiling face rong na nang manita hai nung tama hai lajijang mai kersap tong mai ma tong khang tabuk nung thajung samalani logisong phayung kang ba kisa laji khana no actually abo hai nungo nukhong ni borok gana tong khang ke perform khlai to gya abo ang bu mai nungo ani logini jepro program na yade ba boti hologo abro kan tere samong tai supply lang ya om hai nungo ama hai nung khana nung wang je wan thuk mani ke hambai next round ogo thanga ka to malalani te kok salai ni sing okay yes sir thank you sir ononto yes sir thangnai ni first round ni resamung sai tabung ni no teisa khana thok bujak na hambai sir belake khana thok la ha tobe o sini sar bisonat samne no ang mono mane namali ata karon ani nok borok participant khlai mane ang program khlai pro tongkhe ang tei busi ka hamkhe rasawi manu dada angkhe maya lasi ekdom angkhe lasi ya ani nok borok no mang khangkhe te phan siphayu abani boy te program ka hamsing sabo tamo kom de khlai dikha ani kono khana thokje khade khlai dikha sai malia tobe nini thangnani sai tabung ni hakku kha to smile tongdi ur saprota nang belai tension khlai jani puna saramana ya haita sar kisa pressure phaithang khau aso saya jai hok nang aron yo ang nuruk tongo nang belake tension khlai gi resap kha bono haban kabaris khlai ka thumre overall okay angka tese practice khlai ni belake kaha taloi ni through mane khorang je through khlai mane limitation tong ni sigade bono ozon khlai di hai ata joi tasri khokdi hai phatere rogran ni hai wa tang dita khorang no ozon wi tong je purpana ke ni khorang jotno tong nai sigade okay ononta berel kham resap khatabuk thaisin slai ke tofon competition abro thaisin tabung su hamya tofon abo asu hamya hen tawan sudi aro bo jungnai nai aro bo nai nai phiaba nu je tabuk thaisin ni mistake rono tabuk fill up khaire mane aboge well done all the best hambai sir bele ka hambai takhu gon to sungno aba haikeno entertain flight ni tai angkha khayo norobo joto entertainment mani tongna sinio tipra idol season 2 ni bikhakti kai teijan hai phari nungin halaine resham chi phari reshmi sini buskango phai sopenai so nungin halaine sini bukhuk reshmi singjoto ya bukholen Ani khano
bukuk reshmino nini kuno problem da tong resapro kuno osubida dangka. Actually ang kisi sa ang thagari chang tam hang thang Achha. Anyways, sini judges roni khokti ke khanai ne no yang no sini sar soroni yang teki chenglai ne resapro bom hai narok matong kha. Thasini bai tabuk ni compare khai khai ke thasing sigang ni taisa hamma hai tabuko nini khorang kisa balancing yama hai kama tongo koekta jaga bo je note kalai pheya je nang note ekdom aro compulsory nang jaga abo note nang ya hai kama tongo ta to phone overall to kaham no khai khano all the best थांनायनि फ्र आंनो साका इरि बाइके नि निम खांनो हुदि कलम तै गोबां मां दं हानो आफ्र किसा टेंशन थानो किसा किरि खाता ताबो किन्तु नों आफ्र के किरिया हाबे तामनि बाङै नि ने रसा मुं आसो लिरिक्स पक खानो दुइटा जागाव नों पक थांका अब कवर खालायमानिया हाबानो नों अबनो कंट्रोल खालायतलांखा जाय हो तबे रसा मुं किन्तु नों पार्टिसिपेट खालायनो फाइफ्रके किसा कहा के रिहर्सल खालाय फेदि परफेक्ट खतय फेदिता जेफोर पानो जेकुनु जागा नों ताबो टिकि गई ताबस कांगो फाइन जदि टिकि खांके बस कांगबो कहा के मातय फिनाय टिकि आंके ता टिकि नि नांनाय आहि तो कोनो कगिया टिकि आफानो बस कांगो नि रगनि तो भविष्यत लामा तंगो आफरनि बाङै तेसे काहाम के रीडिंग दिता प्रस्तुति नाते रश्मि केशव थाचिं रेशमि दे समना समन कदम ना दकिसा नों बसिकलि आं बसिकला फायदि जों कनै कनै खामान जुलायनो हाय नों नाब्ला कखैना फायदि दा होन नों हायदि ताङै हायदि होन हायदि हनै तो कगरगो वार्ड करै not फायदि सिनि सिजा फायदि जों नायाबो हायदिया एक्चुअली जों कक सामानि किसा हायदि यां हायदि आं हायमेया हायरं सालायबला के नों हायदिनि कक सानाय नाय आबाके नों हायदिनि रजाबो आम हायरगिया आ प्रेक्टिस न तातोंदि कारण तांगैनि ताबो नों हायदिनि रजाबै थांगा आबो हायदिनि दर थांसिनाय रेकर्डिं थांगा के किनि जेनेरेशन ताम सोरनाय हायदिनि दंलायसिनाय ओ फायदि मोनाबो कमाय थांसिनाय आ प्रेक्टिस थाखायदि सिका नों बसिकलि आं बसिकला आरो गोबां मा सम दं माने नों आबो खालायरगले एपिया नोटिस खातां गाय ताइतो जतनो ठीक दङ नेक्स्ट राउन्ड दङ जुदि नों थाङि यापि सेपिगा तो मालायनि ते कक गोबां सालायनि हामबाय रेशमि फर्स्ट स्टार्टिंग को तो नों कहम गन जेंखा बस हमारे कैसा अब तंगना बोला ना आज आके ने बेशोरू था कैसे but overall कहम ना ओके हम नों नारवा संगी किसा रसाब खना फार्स्ट राउंड तो बेले कहम रसाब खा ताबो मोटामोटी कहम रसाब खा तो तैसे एस्पेक्ट हेमेन इन तनिबो तैसे कहम नै नै फेबा ओवरऑल मोटामोटी कहम रसाब खा रेशमि तामंग खसातिनी 100% रिमेलिया ननो पुला आं जे कमेंट्स खायमानि पुला उनको मुतु तंगनों वॉइस कंट्रोल एदे ते कैसंखाय सुरो एकदम नुटो नांगती नांगयाते आतु के थांगन बाक्साव नांगै के बाक्सा नांगिया अबरंग खूब खेल खेदी किसा फ्लैट हाई थांगो इनके ते कैसंखा जे बिश्वनाथ तो साइन रगा हाइदी रखना कोनो को करै हाइबन नायगना था उनको फिर सेकंड राउंड साइ फर्स्ट राउंड निनी बेटर परफॉर्मेंस तो फन अप्रूव जों कमेंट्स खायगा ताबो कमेंट्स खायो तबे निनी सेकंड राउंड नि उनको परफॉर्मेंस फर्स्ट निसाइ बिसि जाथालिया था तो फन रसामुं ताया करदे रसामुं को खायमा थानाय हायदा खरंखे कामनो बेलेके हामबाय बखौ रेशमि सुनर साबै खनारका तै फादि तेसायनो हाय नंनि बुसकांगो तुबै दङ नेक्स्ट आइडल अब हंगाके
Anil Jamatia. Parijot ya pokroboy ilam soklaine Anil Jamatia. Kena di ani kono no sawane Kena di ani kono no sawane Malai thai di sari go sampa di tola Sini parawo kaja tong nai angno sikela Kena di ani kono no sawane Malai thai di sari go sampa di tola Sini parawo kaja tong nai angno sikela Kena di ani kono Isi ketali ketal salo numani anono nahore nai bane go kisah menoi horo ano Isi ketali ketal salo numani anono nahore nai bane go kisah menoi horo ano Nini menong punuk di ano Nini menong punuk di ano Ajo kenayan Kena di ani kono no sawane Malai thai di sari go sampa di tola Sini parawo kaja tong nai angno sikela Aw, nung no sikla. Seman katini. Khorang awa hagen no sikla rong na hagen khorang no koru. Hadi, sini judges rong ni khuk tikai sini sar rong ni yang tikai ceng lena. Burning expert comments sing khanai ne len padi. Anil. Oh sir. Thasing ni performance, tabung ni performance barabar same. Kaham no. Kai tabung no kok these sana se. Hello. Resabui thanani. Resab di kaham keno. Haipano resam thangpuru. Chini je attitude, chini je tongmung chamung. Sak sasung no ta torjak di. Do. Haike se nang kaham kuchugo kai thanai. Tangai no kok sa male nang wan sugu nai di. Je nang kaham resabui tongo. Tabu nang sak sasung chung comments khai kana belai kaham resabui tongo. Nang abono belai over naharai sak sasung torjak hangkai. Nang abo krai thanani ungko tongo. Abon bagai nijino ready khai bus kanga agok di. Nini future khub kaham mungnai resamung bai gedalai tongdi. Oh sir, belai ke ham bai. Anil. Oh sir. Nini resap mungto galara oni simi sing khnai peka. Viral bungui tongo nini resamung. Oh sir. Aga tini je nini first round second round motamti kaham nungka. Nine leger na tam khaiman. Oh sir. Anil. Ma'am. First round is second round no angte bakna to jaka ne rechamu. Da join tini ko rechamu nong na blena. Da join tini ko rechamu nin khorang be shooting haisi. Belai ke ham bai ma'am. Okay, all the best. Anil. Oh sir.
साजने कुन करै जास्ट साजेसन राय नन आं चिनि पारानि काजे तंनाय आं नु सिखला हेदबा चिनि पारानि काजे तंनाय आम हायरक तांदे नों तिनि माइकर जाब दं बोले एक साइड आम हायरक यादो चिनि पारानि काजे तंनाय आं नु सिखला अब नों स्मुथ के थांना रगो ओके सर नों साइदंगा खरसा सिगलि न चिनि पाराव आं साइदं सिखला नै आजागाव नों चिनि गबो थर सुंदर खारनाय ब्ले हामबाय सर खारि थांफायनाय गाहायनि बागै अब अबरक नारदिर सामुंगो द जस्ट अब जुकिया जस्ट नन आं साजेसन खायमानसि अमहायर सामुं ए अबनो सोलोंथाइ दङ आनि खरंनां बाइके थ्रु खायनाय चिनि अकन को गेदेबा अब थ्रु खायतानि से अब बुजि जागो नों तो मनो कोइ दङ नों कोइ न खानातके मा सानाय नेबला हेदबा आबरंनो मुइतु खायतोंदि आबरक बेलाय बेलाय नांगौ जामुंगो द हामबाय हामबाय सर बेलायखे खोनाथक जाखा हामबाय सर ओंके आनि बुसुक रसामानि बा जयन्त आनि बुसुक सिया देबा औ सर नों बायबा हालक तमा बखलायनो सामाया आपने खरां सुइट खलायखानि खरां अमबाय थांनाय पार्टिसिपेट खालामबाय ताबुंनि फेल हा पेलेनि साइ ताबुंनि हागौ हा इनके तैबो हानाय किन्तु खरां न नों प्रेसार किक ता खालाय दिनै आं न नुगुइ दङ निनि प्रेसार किक खालाय दङ नों निनि खरां न तास बायदि अ जों रिहार्साल खालाय द जत्न खालाय दि जदि निनि कपाल दङै तै कायसारावनो थांगानि बातांखै नों आफर बहायनो आले आं जतमालाय ओ सातैता चिनि हिंहुते चिनि हि हुमानो चिनि उनका बाहाय माइ चाफायदे हि हुमानो सि माइ चाफायदे के बाहाय सरायबा खारथुबा बेनि नबले ओ हायदिता कंट्रोल माने खरांना कंट्रोल खालदि तै शब्द व्यवहार खालामनानै कक थाय बनो कतैखे यूज खालायदि शिल्पी बसि शिल्पी दो बनि आर्ट शिल्पी ने आर्ट कनि निजे गायकी रसामुनि बि गायक के गायकी मा दंनाय गायकी नि और तंगु उसके दे जों नुगुइ दङ जत नुगुइ दंखाना हिमा होनो किन्तु अभार ताखलि 징징 아니 버커로 득득 아니 부카 징징 아니 버커로 득득 아니 부카 너너 누구이 안에 응가 하이 아이 모여 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 징징 아니 버커로 득득 아니 부카 징징 아니 버커로 득득 아니 부카 너너 누구이 안에 응가 하이 아이 모여 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 오살사 오살은 오살까 녹약했던 마야 말라이 나무 준것 오살사 오살은 오살까 녹약했던 마야 말라이 나무 준거 아쉬 되도록 북한이 마야 아쉬 되도록 북한이 마야 First round ni saya tabuk belai ni kaham ka? Okay, keep it up. Samuel, angbo first round ese second round tabung ni no performance hamjaka. Hambai. Samuel. Yes sir. Boy string go kisah bakar di. Oh sir. Jema data cirik di.
nini bokrong no ketui kiti khlanya ni try khaidi nung tiklai kese ni na bokrong ketui kiti khlai nokor naibo khorang to khorang no tiklai ni tu nung sible ketui kiti khlai khangke resang mo ketui ke khana tok nai okay hamai sir Samuel yes sir lai thang ni resam mung sai tabung ni no tisa jajak kha hamai sir kha tamang ke boni ulo bang no sani musugo as resamung to ni duk rok ni bokhorok jing mani rok phainai abo to resamung to tongnai na hapana yes sir resapro ni sakno nung bokhorok jing rok bokha duk rok asuk ta khlaidi sorry sir okay ni resamung no song thangnai nang bahai ekdom hai juddor laiti si roi tong singka ba sorry sir ja nuto rusir sable tabo sir no obinay khlai auro do okay taisa voice control khlai dini ni yes belekhan ni yes sir abo mane drutole ni speed resamung no nang sarai manai ngani ni voice kintu kaham ning besak to sikon no habuni khorang kintu koto hamai sir aboni bagai ni khorang belekhe voice kaha abono control khlai resanan chesta khlai asa khlai ja jodi ungkhang ke to muskang male phinai yes sir hamai sir acha Samuel last time tamo sakamu no tamo type ni gama hamza khamu bongti type mane speed den slow bahai hamza khamu no slow hamza mane mai gona de low abogina wansu khano jata bok or challenge mode ni noja utini pura challenge mode mane ang to slow se expert ba speed over ba samai da no nei no ekdom sing tu ei waisa no sar sama hai juto no problem yes sir no nin khana no taisa balance khai di problem kore performance to kam no khai ha to no nu je ekdom 100% no nin bukhak try khai man bagai yes abo nokhol kha all the best hamai sir Belai ke hambai tau Samuel sino belai ke khana to khai rasawe khana ka phari next sini idol ni bukhak sing thang lai nai next sini idol tham sai de man nungin hanai nong ni buskango Plongs Mighty Riang no sing nungin hanai nai joto ya pho khorobi phari
शांति लुलुबाय शादावनो हलि बरि शांति लुलुबाय फाइदे फाइदे आचलायनाय साफारि तलाव फाइदे फाइदे आचलायनाय साफारि तलाव थाफांनि गावमा सालायना थाफांनि गावमा सालायना Belai belai ke kena to ker sabi kena kata saya hai bung saya demen bini tamo lung smaiti ria. Pari sini sar sorot ni yang dike sing comments kena lain. Actually korang to kisah difference no sadana bai. Kintu recorded hai kan kena kha live kena to mah kema tong liya. Na to mana korang no boti kan sohan abni korang no nam laru di. Tu ikhe smoothly je abe now more abono snam to next one abono chungdi all the best Plongs mighty nini Kanchanpur ni area ni je khorang kutui to mone joto nung toi fika aro krika nung joto toi fika ang nini bangai special babe hambai sai hambai belai hambai Plong smaiti nang ba chini tibra hastewo singer sang pai khablai si next generation ni nang khoroksa singer ngai basakha hambai sir nono tai keu yak romoi naragi manlia o singer ang thani wo omai ke ni lama fupla ja ka omai ke lama himna ni chengkhan nang hambai sir tebo kusugo kasadi nang kok borogo siming kelogita tongtheng obani nono asirbat nang man khangkei hayung gnangai nin khorang pirjaktheng tai kokbrok siming ya bangla hindi ingraji je basa tongmani rajamung nin buhuktei persatung obang tini nono asirbat khai hamai sir maiti ale mungsa pho sajana kurikha asukni khorang ketei nin bagi ang bahaino hambai mem hambelai hambai all the best thank you ma'am Plong smaiti nang performer de stage perform de khaige ini khaije ya khaije na char show de sam oh Christian na okay very good mane sa show sa wei si stage program khaye khon wai se phana ni school de sam oh angkai school level ro khai nai asekeni ni ata hnai self confidence kra khlai mte moncho kotor je bai sabi tongkha awas harane ko kurikha ang standing ovation rovision ang plusfer hambai sir hambai kalai na hambai Plongs mighty final round jora thanani nonot kebo kasumeya hambai sir hambai first round ang nono standing ovation rekha second round na borebu hambai sir belai na hambai obo hakai rezabui tongdi nang rezamung belai khena kaham khena khanana hede nang kok samasudun se ketui khorang khai khanau ga obono continue tonidi sak saisano tator jakdi rezamung serengdi kaham kai nini future ekdom kaham nangha ke chung phano soton nai nono chini rezamung composition phano nono chung ya phon mano buskang all the best thank you sir Belai belai ke hamai buku Plongs mighty pari nini asuk thayo asuk di taya bahai ke no tahuk te buk song tini nor semo theater round Tipra Idol season 2 ni TTAADC presents Tipra Idol season 2 and nor semo tini ni results of pai thagor jagnai
Tea bahai keno 20 jon and bisingon 10 jon ano tini t-shirt lang jang nai semi final round ni bagai and so sini judges so joto tier tongo angka khayo norok audiences rogo tini joto no tier tong baina sini participants rogo joto no tier tong baina nei tea bahai keno pharing kai sing tai khorsa idol sini numina hanai sini buskango Biplop Jamatia phari sing joto ya pa khorbai numina halaina Biplop Jamatia La 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 Kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai Oh kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai Berma buti tong thok Budok chakui busuk thok Berma buti tong thok Budok chakui busuk thok Kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai Hey! Kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai Angnono song sinai chamri ompak kasanai hatia dola cuayu ang letong sinai ojadu ang letong sinai bah bah Angnono song sinai chamri ompak kasanai hatia dola cuayu ang letong sinai ojadu ang letong sinai nukung kanai deyang bai nansa tong nai deyang bai nukung kanai deyang bai nansa tong nai deyang bai hey Kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai Oh kunduru pui masade da denai Nini nogo antini mai janai 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 Bela-bela ke khana to kai desan hai Sino rosabai khanar ka Biplop Jamatia. Taute busong jotoni sai sring ke asugui buino naisi khanai tongnai a Biplop kintu oklogo very dangerous. Khorang bai ako bai ke stage of ke phatiri no rograu. Phadi sini sarni ang dike expert comments sing khanai na laigrani pe. Biplop first round ang sakan ni khorang ketui heda. Ekdom Mulayam khair sabon nang. Haipana oro nang starting lala lala emon khari phaga sundrui thanga. Ada. Abor uno kisa control khaina ni mic ko bhai ke control khaina ni abor unko di serung di. Ngabor control no asal main. Nang bhai ke control nang ekdom gana thangai lala lala khai ke dabo. Ya atom sa tam haing thamle. Abor uno unko khading kai emna khani ni unko khorang kai ekdom kutui si. Korang ketino, engkau angnono first round no besar kau no, engkau puno continue tondi. Sekada, overall saman hai nong jakang first by second. Hambai sir, hambai. Resang untuk belain kena thoka. Bawa kaisang sanan musugo presentation teksha kaham ke rodi. Karon stage sa kau bahasa uji jokon perform kai kangkai. Kepling ke bahasa itu uji juga. Isa body language rok no bukisa nai thok ke au khai bi tebe attraction ngo boni sathe sare ni rasam bahai ne tebe kaham ke phuti hui thang hambai sir hambai okay hambai Biplop first round is a second round is a first round and this angka sajaka starting an nang ja phai cheng phai kang ke sudri sanga ba ke seng khamu hey abano vocal balance
main important. Bijka, hey, baik tu na, hey, ni smooth ke mat lang na sekang na. Okay. Overall tu kaham ni korang tu, hambat. Yes, ma'am. Neng homework kali ang busiu. Duita question roman no. Kasi question tu neng kaham no ke abun answer kaya. But all last question no kaya neng asak homework kali na hema tongo. Tamane neng or sama no practice kom kaya. Ang je busiman jaga wo. Sir practice kabang khaila kabang khaiman. Practice kabang khai ke tomo hengnan ko kya. Rasamong tune ferzak. Nini nogo ang tini mai chanai. Khala? Nini nogo ang tini mai chanai. Soda sol ani bai. Ang tangi chuliang. Tamane neng practice kom. Nini nogo ang tini mai chanai. Si. Ko original tune ke. Neng tam resap ka. Nini nogo ang tini mai chanai. Pakai resap na. Resap la don resap la. Nini nogo ang tini mai chanai. Okay, abun bagai nini resamong kunju nangu tai ko. Abun bisingon neng extra variation kari resaman apa lada. Neng amai kin resamna nai mani but neng amai kin resab liya resab iman liya mohai tanggai practice kom. Aba ani kunju nang pekiata. Kok keri ketek kisa kok resab puru mau resab mung to kisa hom do dom resab mung hai diba. Resab puru asik sini takuk noni sama ni kok. Serijap tangdi. Jaga masana nanggo aro kisah pun call ini masana ria resam nasi ba to pun kisah bisa call nani nanggo keseng point mana boro-boro roba nini bahasa mana nini kok sama nini kok thai nini resamung nini micro money everything seng nai point maru kan thong resam tonga ngaratam point nai hai tu ba i omai ki bagzak nini resamung sur loy tal kok thai nini tongma sama nini attitude overall joton seng point maru kahani bagai neng thong basai tongo aja buija jaga wo basa payment abo 10 mano nono to seng bahke 10 nai biplop abro kisa khel khai dia okay amai next round no tumung sogi ki hangken nang mete kok salai nai okay hambai sir bus kanggo te bus saba kotor tongo ini participant klaimani sekangni to motamoti haka tabuni kisah fault jeta tongmane abo to sini service na chai khana rakha o abo to rongna nang positive otlang dido sirung di সংশোধন khlai dita jaike nai ge boro boro ani sarta mohka mono cinta khlai ge nang resamung no ব্যবহার khlai dita jayok motamoti kaham nang ungjak kha ungjak mani phano te kisa o sar song samanno nungui to khlai ge bus kangwa agti hambai sir abano sana to tai kokuri khaje sajana sai thaka je others judges raw abo je akono muito narok di je bhai ken nung presentation kaham khaimano next ni korogo mane sudu tabu ksanai kachai abo yakau gya ni lifetime no to sabna johan waisa basa kha abano to nung tai u feel thana nanglak nung buskang ma ko di abo o competition phone thong o competition ni phatar phone thong hambai sir hambai Bela hambai takuk biplop suno rasabai khana ka ta aba hekno phari tai khorsa sini idol sing nungui na hanai sini buskango bumung kai Rajkumar phari nungui na halai Rajkumar no sini dangso bela hambai Rajkumar Nugui no noa wanama nugui no noa ni khao nugui no noa wanama nugui no noa ni khao onung subani onung subani onung subani onung
nonoa wanama mugui nonoa ni kao mugui nonoa khani khola cha hoi cha gai phano sas mai kong no sawan no no o khani khola cha hoi cha gai phano sas mai kong no sawan no no nung ku de ku na no bono 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 mugui no no wa na ma mugui no no ni kao mugui no no wa na ma mugui no no ni kao mugui no no ni kao mugui no no ni kao Bele bele ke hambai awa hai kan te shine hai suno Raj Kumar rasabai khana rakha tai fighting ke sin expert comments sing khana nalen sar orun nei ha khokti ke Rajkumar nini je kok thai rok nang je rasabai tongmani abono kisa clear khaidi nini pronunciation of fight nang nang kude kanano hone kude kanano atirok siblena haida nang resapur ke kude kanano atirok si ngitung goborno kisa unko khaidi gai first round on nini je resamong apurbo nini obahai koikta kok jeng saja comments khaijak tabu nini same abahai nang ngitung goborno kisa improve khaidi do Rajkumar, rasam tu belai ni kena tauka. Angkai pas rau ni selai tebok kaham ke nengkersap kata uni wo. Okay, all the best. Rajkumar, ang bo okong na sanay first round ni say all round tu tesa kena tauka. Okay, all the best. Hambai. Kok thai kholmano importance jido. Nugi no noang, nui no noang. Omai mas kena itu siang. Abang sini na, jek nana dah korbo kena kena, ke abang kan kunju apa ke, nugui no ang sposto nung tam sana ni nai, kok thai important je sab di do, tam sana ni nai, serai kera sab di ta, hambai next round oga thang kan tu malai lefi nai, tapi selai ni sengkok. Samung to kena toka, apa na u pronunciation dok jeta sama ni apa tu dok. যেটা চিনি সার সং সামানে বতিরনো খেয়াল খালাই দিয়ে নন ফোরংমান সি নন সামানে সিদো নङा বনো ঠিক খালাইने চেষ্টা খালাই দিয়ে গরে সামংনি ককথে উচ্চারণ খালাইমানি ন তেসা কাহা কাহা के নাইগি অবস নাগি সাদিতা ককথাই সামানি ঠিক আছে Rajkumar nang ontrau biang kemai tangka music tampurgo naitu ke semali atamne rol tamu itu dumken hai gan tumleh na kemai tangka anyway nini thasing resap mosla mo taisa kaham nobat nung koikta jaga rumah yang ka ke ucaron khaimani pronunciation ang mo jaga buku buku ke ang ni kaham ke chanai ang prugo ke chaya do ang prugo manu ma khwa nai nung prugo prominent buku nu je phana nung chau ama hai kana tabu mo to resap moni line nomon bagesi sung dabing khlai prugo kamang mi lir manu jemon kaisa comedy movie Akshay Kumar chingam chari oi foreigners nam foreigner hindi sari English dubbing khai mana ma haita mana abo formula abo ge nang sapro to khora mono khona nang nai abo jini khora no khona bagai ni bukhuni structure bahai nang nai abo bela important pronunciation all the best bel ka hambai abo hai ke no phading gai next sing sini contestant idol ni hinai phainai sini puskango
Bukhuk Barmani. Parising Joto Lamsolene, Bukhuk Barmani no. Yapakorobi. Bon ko jogi tongo anan kuriyani o khale kubui ko bon ko jogi tongo imango payen le ani mukre lang thango Lebeleke hambai beleke krata tokai sinora sawi krata isha ina hai sini Bukhuk Barmani. Paringai sini expert judges on thaniwa sing zora yapre lene. Barmani thasing ni bai tabuk taisa thasing la hamani haikema tongo. Tapono o je no su concentration review sabmani kasar no kisa ya karyo concentration na abono continuous ketlang na chai to di ngeni nabo teo balance phai nai. All the best. Nini bumung Barmani bai tabung ni rasa mungo barkha ani mote barja khata thani ni sai tabung ni barku kha tebe hamnai jodi teisa kaham ke practice khlake ni khorang to teisa mane mature ngani batang jak tongu boys bu kom na ni kisa haipana kati tongu ni khorango belake kati tongu obo hai rasa mungno tebu nung try khladi nga tebu teruk ni rasa mungbo dadra tal ni bising rogo naiti abo hai khorang ni mes khlainai khub sambhav khorang kati tongmani ba ke practice no kaha ka khladi do besi de rehearsal khlaika ha besi khlaijak khana na asuk besi pressure kick ta khladi khorang no do phungo phungai ke khladi ta khladi udara mudara tara bono jotono khladi khlai ge
practice khlai di ta gabang pressure ki ta khlai di ang bokong sanai barmani Yes, sir. practice samung practice to khainai pia chini da koto saman hai asuk pressure ita khlai di dini jer samung dini bokhorango sweet ningo ama her samung rongno practice khai di nogo Oh, sir. hambai next round og thanga kato malai ne kok slai ne Oh, sir. Hambai. Barmani. Ma'am. Or samong sa bersab sai duman. Eh, ma'am. Nang nor sabo. अच्छा नों जे और तब भाई खाई के सा तम खाई खाई माने ए मांगो फाये नंगले हनी मुक्तरे तलांग थांगो Aro asugoi simir sab tongkhe englaka phadi tai tangsa jora tai singno logiri siri tam sanai mani manusi ए और जे कैसे जागा नों जे भाई खाई मनो माने के कैसा जे नों अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाई माने अब ओरिजिनल करी ना ना ओरिजिनल करी अब Extra variation amanta. खना तो ए बासन नांगले या दवा को दवा obo last to sing kaisa yang obus kamu phaisiri please aro ke sing no nugla kasini audience rongno kisa phungna mutungo ha rasa mongni variation bo naina ni mutung kha kai khorni singer tongo jono line kang sapan belai ke hambai mam singo belai ke khana to kai rasawi khana ma bagai phading ke tai kisi sa tongko sing seni sa non de gubal ni khokti bo khana lene beni comment barmani Yes, sir. belai ke khana thoka Hambai, sir. resap mung resap nani bagai jejenang mani bebak ni noro tongo Hambai, sir. nene performance body language sur tal bebak no tongo ang kaise guarantee roi soi mana nang tripura idol ya ngi phana kintu nang jeke phana singer engnai guarantee roi saka Hambai, sir. Hambai. hambai barmani Eh, sir. thasing sar hemonto samani je khorang boys ni onusare abo mature ngudo ke nang kaham no rosabi tongo haipono Oh, sir. jeng tebonayo je nang tesak mature ni khorang go tubudi do abo kai ekmatro upai tama rewas Oh, sir. rewas khaidi phungo khorang sweetness bubu bari je jeng ko tola phasing ni jodi rewas khaigen kai chini khorang sweetness baru Oh, sir. onek borok abono ani khorang no kujugo hai talangna hanai waisano sakani unko rongno khayu sob unko rongno khayu ta angkai sauna rongno tola se khaidi tola khaidi ge khorang sweetness phaina ujin nang ko mature ungya haing tong ungna nayo ungya obo ekmatro upai nang tola phasing ni rewas khaidi ngangkai khorang thik jago phainai nangana kok khnawai nang start khaidi naidi Hambai, sir. 3 months nangnai 3 months ni khorang nang ko thangai asungna ni jagawo ge regular practice khaidi do Oh, sir. khorang ka hamno belai belai ke hambai bukuk barmani singno entertain claim bagai phading ke sing sini tinini last performance
जों नायना बखाक थांलाय दङ बनि यागलनो नंनि रिजाल्ट्स रक जों गनिनानि बखाक जों थांलायनाय so let's welcome Miss Rebeki Tripura on the stage please sini next idol Miss Rebeki Tripura Last performance in Bishing Open of Suno Kanato Tokera Sabikanaway, Padi, Jorana Lane, any expert comments, any Sir Soroti to Chang Lane? Sila Handela Chike, Buribatamas Sinaiman, and Abogana no Kisa Kisa, Sizakiton Kanata Ofono. About Lasimana Subana actually, though, Safogoto. And about Tabuk Tashin was Hazak no Kogno, Tabuko, Tessa repeat Makanai, then in our full expression, the word Tamotongmani, but Samong Kotai Bike exposed Kenani. I will not say next time Rota Kam Kenan Setul. All the best. Pulani, Samong say Tabuni, Samong Tisha Kanatonga Hanka. Ini mana Sapro Nungze mana approach Clemani. About Beleka Saka. Tangani Pro Asek Tamhainka. Tabuni Chaka. No, Zayo Nungmai to say pick a Samia, Pantesha my pick na. The Kaham Nil Koran Kutitong do, Nini Korana Kup dot no Coladi, Nini Bobby Shoto Ujolngan and Nini, Silpi Shabe, Nini Shomproda, Nibishingo, Kahamke at Shinizagan Kahamke, the subdi, table, Surundi. Yes, sir. Pulen say, Rosam Kanatoka, improve Punka, Mankota. Next step improve Nai, Nangitungi. Rebeki, ang buokong na sanay, sekang nasi tabu ni improve Punka, Kanatoka Beleke. All the best.
हामबाय सर First round is like second round tebe hamka. Okay, all the best. थैंक यू सर Paithak ni resa mung heda. Paithago tilile khen resa be kalang khanang. हामबाय Kai te kisha o thajing de samani barmani no samani. Je boys ni kaisa mature unko nangku. Haipano ni khoranga kisa sweetness phaiga tesa do. O first round ni se second round no tesa kaham ko resa kha. Naigan nata tamong do. All the best. Bele ka hambai bokok rebiki trupra suno abo hai ke entertain like lama bagai haring ke tahu tai bo song sung tabok chikon sa break na lene break ni bisingo nor no phunu jang nai thang nai sal roni kabang ma rasamong mosamong sini o je opening roni tai sini je result no sung tini no razak nai aboni bagai tahu tai bo song sung kebo oroni thangyawi last digio paithak bakago nor no sing result readinai tai abo haikeno sini result declaring man yagulo no sing tabok nor no sikang ni je opening ni din ni je program roga no sing nor no phungnai thangnai salo sini singers rok sab sabo resap kha sab sabo man kha sab sabo jidi kha abro sing phungnai and so sung chai tong nai jesu dakti nong ni thani kipil phenani sini judges rok ready khlali tongo bor paimani yagulo no nor ni buskang sung tai wisai no high results to boy sing paipinai tai top 10 contestant sini semi final ni bagai jara qualified ne rong ni name list tai borno sung oro buskang o dang sau tumnan bagai sung chai tok lani aun bagai tak tai busong ta thangdi na singi tong di tai stop sani yagulo sung norway baksa tai sai hai kipili paipinai
bamang mithiba khariyok shokha ang shiwo nini khorang anorimani Nale shiana anikha shama khnawoy nini khoranga nungle shiana anikha shama khnawoy nini khorang nungle khatangui bomong khomani 응크나 샬샤 샬독니 그방 미티마 가리역 쇼카 미티마 가리역 쇼카 앙시오 니니 코랑 아노링마니 따링시디 ani bamang mithiba khariyok shokha ang shiwo nini khora anorimani ang shiwo nini khora anorimani Belai ke khana to kai rasawe khana reklangkha Basrang Rupesh Devarma, winner of season 1 and padingkai sini thangai ni winner sono to aseng khana laikha tai tabuk sini judges of kom to tongai ba so tabuk sing norne buskang o tubui tongo te chen hai belai ke khana to kai jaduni rasamung sini borom ganangjuk bukuk torbala te bormano ang o jorano yaparnai belai ke khana to kai singo rasabai khnar nai phari ingai jorar laina sini bukuk borom ganangjuk torbala te bormano. Let's welcome the judge of Jeep Idol Season 2, Torubala Debarma on the stage, please. Khulumbai kha joto kra chakra tai chini thinangni jati songno au muimung kaham songjak tongphano chini chakhino pogui manglak muimung ni bising muimung okra chakhoi yaphang yarung tonani nango abuni bagai sajaka chini jadu koli jano bo logi tinyani nango obono bo pogui chaya tamukhani logi tini sainda chongpereng kerei takuk sogno no kisa Jubana bagai sanai, kita no resap nai, kebang resap ya. Belai ke mia bo korang baijak, mia bo sengkok borok salni resap jak, hai pano kita resap sinai. Puila kisah henerane, uturagini bai dokhinagini o belai ke noro confusing uturagini kai korang cini ranggini tola titi sawo, dokhinagini kai Jeng sakate, jeng agi cerai pangcini simi, sini cucu burara cini kenai paimani, abah keno resap jagi payo, obono seng ketal samuni logio tinya ni nang nang, belai ke kateteng, cini edisi hapangno hambai resini ribo rebaya,
মানব সম্পদ বরক সে আসল চিনি চিরাই রক সেমানো রোজাमा বাইছে বিসা বাইছে বিসক রঙै थांगा बेलाय खेनो रोङै थांगा फातार हास्ते हा कतरबो बरक ताबुक बाताय मांका आबाहायनो जों ताक्लायबो खाख्लायो nonole ona singei yang le mai jaya nonole ona singei yang le mai jaya oh my khóc giờ timo timo jadu songno oh jadu nonoli oh đã sinh ơi yang lít tươi nên nhớ nonoli oh na sinh yang lê tươi nên nhớ oh tùy tùy lo tùy mô jadu songno jadu oh bupuru phải lang sinu jadunu ang li o diboni mai khóc sơ zakhu jadu ba jada zakhu jadu ba jada zakhu nonori na sing yang li mai jaya tì khóc giờ timo jadu mày khóc giờ timo jadu bongke uttara gini dokhina gini kichha di nai rinada Grita tabuk sini cerai rok hubungan dengan dia hambai mani le yok sini acai pai mani kok borok sapai mani oh mani le yok sini acai pai mani kok borok sapai mani oh sebo serengka sabo sapai ke bahai sing pogei janai jadu songno oh jadu bahai sing pogei hamnei bahai sing pogei hamnei hatai li oh hapungru no bumung phajaku oti mati sarong mani kok banyo bumung phajaku tok sale tok mili bupang wa pharo
pani có bao nhiêu bu mông phát ra cứ bà hai sừng bồ ghi hầm nơi na ra đủ sang bơi bà hai sừng bồ ghi hầm nơi ô mani lê có bao nhiêu mang bu nụ khờ ô mani lê có bao nhiêu mang bu nụ khờ ô mani lê có bao nhiêu được xăm na rừng khờ mani lê có bao nhiêu cam na ni rừng khờ bà hai sừng bồ ghi hầm nơi ô jadu song bơi na jadu song bơi mani lê oyok sini asa yui phayui kok borok sapai mani na jadu song bơi mani lê yok sini asa yui phayui kok borok sương mani ô bà hai lê po cái hầm này bà hai lê po cái cha này na ra du sông bơi ô na ra du sông bơi na ra du sông bơi kulum bách kya belai khi khá tốt khai sừng nó jaduni khorang bai khi rasau bai khna rek langkha pading kai sing tabok te chai na hai belai ke rasap kereng sini buskango tuwai phanai borom ganang nondi gopal jamatia belai ke rasap kereng belai ke kedek ma jora romai rasamung haparo tongai phajak pading ke nungin halai nai sini buskango tabok borom ganang nondi gopal jamatia no belai ka hambai tau te bungso Halo. Jotono kulumbai kha. Apoi lawe bela bela khil pai phele hambai me pharo. Tite edisini prosasono. Ozora te opportunity ano ya farmoni bagoi. Bela bela khi pai phele hambai hamzak mate kulumai ya pharo. O sang tahadin, o sang tahadin, neng hakele menagane, neng hakele menagane, menagai hake jaduni mekanoyana. Menagai thangse jaduni mekhanu yang na o sa tahadin o sa tahadin Jaduni mekha nu
ya khele ani kha ko bor sanai Jaduni mukha nuya khele ani khako bor sana asing nai singma naya khele asing nai singma naya khele ani serai mena ho ani serai mena Osa tahadin Osa tahadin Jaduno kok thaisa sana tongmani samaya ke painai Jaduno kok thaisa sana tongmani samaya ke painai asik nai singma naya khele asik nai singma naya khele ani serai menana ho ani serai menana Osa tahadin Osa tahadin Neng hakele menagane Neng hakele menagane Menagari thangke jadoni mekhano yana Menagai thangke jaduni mekhano yana Osa tahadin Osa tahadin Osa tahadin Hambai jatuh hambai Hambai belai ke kerata to kete jan hai sini jury member Nandi Gopal Jamatia sinor sabi knarik langka pading ke sing tau tai jan hai nunguna hanai sini jury member ni besingo koroksa borom genang jek manushi de bermano pading ke sing bisi tiklai lia belai ke jara kom ni bisingo no sing dakti klai sing nunguna halai nei sini jury member Reading itu ngo teh awak hikeno tini sini bus kango teh janai belai ke korang keti beker sabai kenarnai borom kenang jek bokuk Manushi De Burma on the stage please. Ang puila no hambaya puro titi edisi hapang no oma hike ano rezamnani jora remane bagai te
Tebo hambaya faro sini ICA department ni CEM sorry EM sini borom ganang Sohel no te phai maja phanai joto borom ganang MDC EM officers te joto takukte bukhuk joto no om hai kaham music hamja dang roni bagai ya piri sema bagai ya piri kaham sejak ma bagai beleke hambaya faro hare da oruni kok thai bai sejak orasam hello hello Dongor ko pagiyo sa bahay mo tumani no khajumoy ko bol sa no khatang mani Dongor ko pagiyo sa bahay mo tumani no khajumoy ko bol sa no khatang mani Ashke no one sugo Bakhaw gdal tongo Ashke no one sugo Bakhaw gdal tongo Made man khona moi tu ano Sas lang poya sib mol ke fel fono Made man khona moi tu ano
Salka faiji They shamale fina nangba Gifile maisi Sas madang changi Jora Gifile dewa shamalana Sas madang changi Jora Gifile dewa shamalana Mademan khona Muito ano Sas lang boya Sibay Mol gifil foro Kak saragini Ajuk jorawo Korang ketay bay Nuhon foro Mademan khona Muito ano Habay Hambai belai ke khana to kai dei na sino rasawe khana rik langka enja phari ke sing tei wei sai na hai nungin halai nai belai ke rasap kereng sini rasamong haparo te ab hai keno borni rasamong ro no sing khana wino tori phebi mani dei borno sing kamang bumung bai sini wo kiaba bono sing nungin hanai sini dangso borom ganang Vishwanath Devarma. Padingkai, joto yapa korawi bonol lamsor lain. Hambai. Puleno dibor kaham naitung nai joto takuk te bukuk sungno. Belai hambaya poro ICA TTDC ni bedek ni omahai program naitotok songsaman bagai tai kobung nai taklai Tripura idelo je batainya hinai khasong nongnai rok norok nimang mukthang thung norok re ditung di tinin simi chengiri khan norok auto saimono katalkai sajane go gya norok bagai naitong nai takuk tai bukuk tangsar samur sabana Ohorni no khavo nai thok dal no nugi matong khado jadu no tini mukhango nukte Ohorni no khavo nai thok dal no nugi matong khado jadu no tini mukhango nukte Jumuini beshete nuge shampili katang sidu jadu no khavo kubi ohorni no khavo nai thok dal no nugi matong khado jadu no tin mukhango nukte
kau tei nono kewang ma wan sok jago ima kau cobai tina khati jago nono lobe resate Shalka fashi ai chuk shika malai nai ki pile Shalka fashi ai chuk shika malai nai ki pile ohorni no khabo nai thokal no nugi mato khado jadu no tin mukhango nutte ohorni no khabo nai thotal no nugi mato khado jadu no tin mukhango nutte jumuini beshete nuge Sampini Katang sidu jadu no kawo kumui Ohorni no kawo nai total no nugi Matong kado jadu no ti mukhango nukti Matong kado jadu no ti mukhango nukti Matong kado jatu noti mukhango nutte Hambai jotono non dibor kahum Belai khana totok tei jani hai sini judges rono lobby bol lobaya asukai khana totok he borok rasabi manu tei abo hai keno phadi tabuk tei jani hai nungin halane sini dangso borom gunang Orun Deeperma. Borni rasamong rono sing sai kulpaya bor belai ke khana to khai rasabai khana ro sino tai asuk jora sing je rasamong masamong haparo go je rasab jagi tongmani borni rasamong ro beno sing asu jora phaidong tai sini hands on ni bagi phadi sing jotono yapa khoro lain phadi bor go belai ke tam kereng belai ke expert oro abani bagi belai ke khana to khai borok tami manu so phadi sing jora lain tabuk sini Buskango Borom Gunang Orun Deeperma on the stage, please. Pulano Belakan Hambai Maruo TT ADCBI Lojijak Triple Idol Season 2 ni Tinini Opandawo Ang hambai marewo IM Suhel Deeperma ICAT tei buskango tongo dakoto Ganesh Deeperma norono ani khania hamjama yafaro Mokol bai bo khani kho sajak teyengei thango Mokol bai bo khani kho sajak teyengei thango Je phudu bukhuni ko kemaui thango iman kutung niko mukhango phayo nasiklai mangjoralayo nasiklai mangjoralayo mokol bai bokhaniko ajak teyengei thango
Mokol bai bo khani ko sajak yang gei tanggo Kaishale te kaishano logiwo manamu chungo waishale waishapayo bebat boronino tudu jara enggai ubulo hamjag jara enggai kubula hamjang mawo je pudu hukum niko kemaui tanggo iman hukum niko muk tanggo payo nasik lai mang jara layo nasik lai mang jara layo mokol bai bo khani ko sajak yang gei tanggo mokol bai bo khani ko sajak yang gei tanggo matong kha kemarer kelgei thangre bishingo te bokutugo ninile hamjang mas bekha khnai kaisa enggai nung kha kha bangni khachu kaisa enggai nung kha kha bangni khachu je pudu hukum niko kemaui tanggo iman kutung niko muk tanggo payo nasik lai man jara layo nasik lai man jara layo mokol bai bo khani ko sajak yang gei tanggo mokol bai bo khani ko sajak yang gei tanggo belai khana hambai mokol bai bekhani kok sajagai thau abo hai kok thairok belai kisano sung nugu tauni resamong roko aboni bagai borok hai resap kereng rok resamong ro seikangke belai ke meaningful kaisa lyric ngai basai pheu abo hai kano phari sengtai chaina hai sine buskang nuin hanai jury member borom gnang Hemanto Kumar Jamatia belai ke munggnang belai ke kasam singer
তাই আবহাই কেন বরণ जों बेलायखे बरम रई मानुं लायफिनाय तेजानो हाय नरनि बुस्कांगो बरम गोनां हेमন্ত कुमार जमातिया नरनि बुस्कांगो तुइ दङ तेजानो हाय যতন খুলুমখা তিনি হামবাইয়া ফারো চিনি টিটিআইডিসিনি আইসিআরটি ডিপার্টমেন্টনি চিনি ইএম ন তাই যত এদিসিনি চিনি অকরা চাকরা রগ্ন যতন খুলুমুংয়া ফারুই আনি রেসামুং তাংসা আং রেসানাই Urusan mungno suika Samlal Deborma sini kok borok basha Rajya basha sikriti mamani bagai khatungui resap mani ang abon tabuk resapuk khanarnai Jaduno mankha tini Jaduno romkha tinile O jadu tong thok manile romkha O romkha phan sale Jaduno mankha tinile Jaduno romkha tinile O jadu tong thok manile romkha O romkha phan sale Jaduno mankha tinile Tui torti bukha tor sakha tok ni tui bukrang kiyokha Oh tui torti bukha tor sakha tok ni tui bukrang kiyokha Musui tong thagui kher bairati api mathe thug jaduno mankha tinile jaduno romkha tinile o jadu tong thog manile romkha O romkha phan sale Jaduno mankha tinile Trong thấy từ nó khó thực Sakasani
cơ ba quy trong thấy từ nó khá thư quy sakai sani cơ ba quy rom khá thư ya sát ni le sát ni le phương kha kha tung ma ni le jadu no man kha tini le jadu no rom kha tini le o jadu tong thong ma ni le rom kha Oram kha swan sale jadu no man kha tinile jadu no man kha tinile jadu no man kha tinile jotona hambai khulum kha belai belai hambai ani khugo tai kok thai gerikha asuk sa khna thog samung rok sini buskango sini jury members of tubui tongo tai aba haikeno phading gai tabuk tei sai no hai sini last jury member non sung nung laisnai final sini jury member borom ganang shorod riyang Rasa mung haparabo amsuk no bini contribution tongo taya ba haikeno cinematography obo bini asuk no contribution tongo gai aboni bagai koina hanai bono cinebus kau phai tangsa rasa biklang na bai phai nungin halai nai borom gunang shorod riang on the stage please bele bele hambai bele ke khakamani kok taisa hai no hai Narobai malai phimangkha second season no abagai hambaya pharo jini omhai ke organize khairiman bagai TTADC tang bedekno hambai ang to basically singer ya gan sayo sometime mirzabo o Sachin Tendulkar song bowling khaima hai abagai asuk perfect kheler chamya but kisa entertain no complete khanon bagai chai tong nai
judges orang kisah nungguin haran tuh terus kamu kali ini. Going for live, ready? Langkah, di sini. Lemon. বিশ্বনাথ নিয়ে কব जों सिरिजे खुबलै আমরা সাবান Tewisan hai sing kipili pepika sini results ro calculation ni yagulo abani bagi takute bugusong norok tini sung mebaksa TTAADC presents Tipra Idol Season 2 theater round ni results tini norok nubimanai tai tabuk ani yago results sokpajak sini judges ro ni bakaktike fighting kai top 10 contestant final semi-final round of the Sogineroni Bumong Sung Dakti K non Buscamo and Saklai Nebukak Tangitongo. They have Hakano Paddy and Tabuksini judges on Okone Yango Dance of Buscamo and by Baxor Paibas of Henabagi. Tai Boniagulono Sung Sini results on Sung Nabakak Tangitongo. Sini judges of Yango Joto and by Baxo Paib or Bazake Hamnai. En jangka kayo nor jotono belaike katung kazangjak tai baksa kakelijak kirijak sawo semi-final round thangnai sawo busukjora sekangi thangnai abo nailekranai phaidingkai tabuk nongni buskango ang results saklaine bokak thangai tongo results ani yago sokpaika ang yango kaisa kai sai thangchene puilan simin sai thangchene tolan ni last rong ni simitai sai thanglaka seni jora beleke laizak and round theater round ni results khata baidi taibo jora kedugma tongkosini sing serengnani taibo tongkosini phadingkai sing Ritang lenai tabo bumong puila ang nungwina hanai gana otong hakai sing may baksa phaidi Blooms Mighty Riang Bomanka 529.8 Theater round ni number 1 idol ni sing bono sinika next nungwina hanai nong ni buskango Dinesh Jamatia Bongkai 492.5 Boni Yagulo Nungwina Hanai Anil Jamatia Bongkai 475.9
Boni yagulo nungui na harnai nong ni buskango. Ashmika Deverma. 451.00. Bo asuk point money sekangi paika. Next, Benjamin Koloy. Benjamin Koloy manka. 446.4. Boni yagulo Nafuti Jamatia. Bomanka 445.2. Nafuti Jamatia. Boni yagulo Manka Barmani de Burma. 439.5. Boni yagulo Ananto Jamatia. 439.5. Boni yagulo next Biplop Jamatia manka 434.8. Boni yagulo top 10 ni listo Rishmi De Burma 423.00. Abongkai Borni marks and Abongka sini top 10 contestants rock semi-final round nor shogika. Korni kortam kerikana rosung bebaksa tini nashingna ni dekha jorabo onek dekhaba. Padingkai sung Borni bagai sung joto ya pakrom lainnya tai congratulate kaina borno borok semi-final round Tipra Idol season 2. Aro borok semi-final round no shogika angkoine nor joto ni yango buskang phane bagai. Yang buskang phadi tai photo session klailene sini judges of nor chiber na kerimano aba haikeno sing paitak bakago thanglai dongo belaike hambai nor jotono congratulations norok belaike kapal kaham tai aboni bagai norno belaike hambai sini audiences rock tai sini judges rono belaike norok Kabai Kobai Norok Borno Judge Kai Tabok Sakangit Lanka and Sini semi-final round Norok Singno Malay Manai Nui Manai 3 tarik March and Sing Joraro Norno Yagulo Saklai Renai Tai Aba Haikeno Padi Sing photo session Norno Yango Orobus Kango Basana Bagay Koyo Yango Joto Pai Basa Pane Bagay Yango Tesi Padi Padingkai, sing asung nong situn tini ni bagai sini top 10 contestant nor nuka tai semi-final round nor jotono malai fini. Tejan hai jotono horkaham belaike hambai nor suno naitong bagai. Good night.